Now it's time for us to go get to work.
Comenzamos. Gracias a todos por estar ahí en el chat. NASA ya comenzó también. Vamos a poner imágenes de NASA. Vamos a escuchar un poquito a ver si tienen audio. No están saliendo comentarios. Ups. Nada. Raro. Bueno, serán 100 comentarios, lo de NASA, no importa. Bueno, muchos miembros VIPs, mucha gente en el chat. Recuerden, suscríbanse al canal. Core on countdown, T-minus 3 hours and 20 activen las notificaciones. Bueno, estaban sin audio, no solo yo me quedo en mute con el micrófono. Eso me pone contento. Hasta la NASA se equivoca, ¿no? Bueno, qué increíble imagen. Ya vimos el amanecer en Cabo Cañaveral. Están en el sitio 39A. La cápsula Dragon a bordo del Falcon 9. Hoy preguntaban, ¿va con una sola etapa? No, es imposible que una sola etapa llegue a la órbita. Recuerden que la segunda hace el último trabajo de inserción en la órbita. El primer miembro VIP que me aparece en el chat, bueno, es Rubén, obviamente, pero después hay montones que han aparecido, han saludado, han estado. No quiero equivocarme y olvidarme de ninguno, porque aparte está tan largo esto, hay tanta gente que no quiero eliminar o no comentar a uno. Pero les agradezco enormemente el apoyo que recibimos continuamente de ustedes. Este lanzamiento va a ser dentro de casi 4 horas, 3 horas y media. Exactamente 3 horas 28 minutos. O sea que, si tienen algo que hacer, háganlo ahora, tómense el tiempo para hacerlo, ya sea mandados, diligencias, café, lo que sea. El lanzamiento es dentro de 3 horas 27 minutos. Hay tiempo de sobra para hacer todo lo que necesiten hacer y no perdérselo. Obviamente, hay mucha gente que está trabajando. El trabajo es lo primero, la familia es lo primero, la familia y el trabajo es lo primero. Y ustedes sí, ustedes son familia. ¿Sí? Como alguien dijo, Daniel, sos parte de la familia. Ustedes son parte de mi familia. ¿Ah? Ustedes son parte de mis amigos. Bueno, acá tenemos 2 cámaras. SpaceX está transmitiendo en 720 también. Obviamente se acopló a la NASA. Una lástima. Una lástima, la verdad. No entiendo por qué la otra vez la NASA transmitió en 4K y no lo están transmitiendo ahora, ¿no? Saludos, Dani, decía Ariel García de Cuba. Bueno, evidentemente están con mutes y aparecen el audio y se va, eso no es un tema nuestro. Darien dice, buenos días Dani, comunidad espacial, hablando de trabajo, tengo que trabajar, desafortunadamente, uy, qué pena. Iba a transmitir el lanzamiento, pero no podré, suerte con el lanzamiento, dice Darien Hernández, de nuestro canal amigo Explorando el Espacio.
Si quieren enterarse de las noticias, de todo lo que ha sucedido, bueno, ayer, y como lo hace regularmente cada pocos días, el canal Explorando el Espacio nos deleita con las noticias recientes espaciales en un resumen de 5 minutos que está realmente increíble. Vale la pena. Visiten el canal Explorando el Espacio en YouTube. No visiten y suscríbanse. Les cuento, dentro de muy poco, esto se va a poner complicado en cuanto a la cantidad de gente y el chat va a ser bloqueado solo para suscriptores. Entonces, vale la pena ir haciéndolo ya y ser suscriptor del canal para poder seguir participando de este increíble chat que tenemos gracias al trabajo espectacular que hacen los moderadores. A quien les agradezco, y ya lo saben, ¿no? Los moderadores recuerden, y Rubén, te lo recuerdo a ti también, que sos uno de los más activos. Lo primero en esto es disfrutar del lanzamiento. Y NASA nos está mostrando imágenes de uno de los astronautas que fue en la misión Demo 2 de SpaceX. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito de volumen. Suits after getting them fitted and Core on tested, countdown. and those T-minus 3 hours and 23 minutes. The displays are configured for crew ingress on schedule. that's our launch audio. We're going to pause whenever that comes up. Bueno, Tell me a little tenemos, bit about those custom tenemos el flights. audio Well, de I've heard SpaceX. those Vamos suits a ver. referred to as space tuxedos by some of the SpaceX team, and they are custom fit, and they are, you know, what the crew needs to wear in case there was any sort of an issue inside of the capsule. They're custom fit, and they'll be ready to wear them when they head into space. Not designed to go outside the capsule, but certainly if something were to happen inside the capsule, they pressurize, and that keeps them safe. Now, we want to invite you folks who are watching to participate in our broadcast today. If you would like to ask Bob a question over the next 3 hours, you can jump on any number of our Bob social Behnken media, es Bob Behnken. handles. One of the ones that we're looking at is the hashtag AskNASA handle on Twitter. Send us that tweet with a question and the hashtag AskNASA, and we will get to it. Now, in addition to Bob's analysis, we have teams across the country covering the action, and there they are. We'll get updates from SpaceX Como headquarters. estábamos viendo después de out ver there in qué canal Hawthorne, poner, ¿no? and Houston, Texas, Mission Control Center. Hello. Bueno, ahí tenemos los 4 lugares donde van a estar, Florida. donde van a estar transmitiendo hoy este lanzamiento, ¿no? With our team monitoring preparations for launch at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Take it away, ladies. Hi, I'm NASA's Sandra Jones with NASA Sandra Communications. Jones I'm Jessie Anderson. y bueno, Jessie Anderson ya la conocemos de los lanzamientos de SpaceX, ¿no? Welcome to Mission Control. This is where our teams are staffed around the clock to monitor Dragon and the mission. On console or Están, headset in Mission estas dos Control, chicas 6 key están en positions California en el position centro de record control de control of the SpaceX. and tasked with making real-time decisions to ensure mission success. The person that you'll hear talking to the Vamos astronauts is the a ver operations si and resources engineer, who you'll hear us refer to as the como no empezó todavía. and there you can see him on the screen. The additional positions are focused on vehicle systems, including avionics, navigation and control, software, propulsion, life support, and communication with ground support teams. And NASA has its own team members in Mission Control Houston, where they've been preparing the space station for Dragon's arrival. We'll meet several of the key players later when we check in with them. And upon liftoff, today's ride to the International Space Station will take about 29 hours, with Dragon flying autonomously the entire way. And just like autopilot on a commercial aircraft, Darío nos dice que NASA has the option or comenzó a ability to transmitir en manual Twitch también. control of the Es system increíble. needed. Está buenísimo. So let's head back over to Florida as we await Eso debe ser la gente de NASA Media, launch ¿no? pad. Daryl? Esta me encanta. And Jesse, thank you very much. And here they come, CREW-5. Bueno, They're ready for crew arrival, and crew are walking out of the O&C room now, on schedule. Indeed they are. And there they are. bueno, The astronauts of CREW-5 taking their ahí están first los outside 4 astronautas. from left to right. Cosmonaut Anna Kikina, Eh, Cassada,
Anna Kikina. And Koichi Wakata. Y bueno, Koichi Wakata a la derecha. So that was a pose for a picture. And here they go to their ride out to the pad. Tesla. 3 Teslas, all Van a los Tesla along with a full Y. security escort. And the folks you see there, family, loved ones. This is a moment to have an exchange, Bob. It is. It's an opportunity for the crew, if you will, to take a little bit of a Es el break momento from este the en que la schedule tripulación they've been having saluda as they got a sus set up, familiares what the cercanos. conditions were. They Es get el último momento en que se ven. families, Luego see van a some poder friends, hablar again, unos have a little bit of a minutos relaxing moment por with their families teléfono, before they get eh, serious again. como lo hacían antiguamente en las misiones Apolo. Desde la torre de lanzamiento llaman por teléfono a su familia. And of course, that's in the interest Es una of the tradición. astronauts' health. That's absolutely true, Daryl. You know, the crew has been in a quarantine state for the last several days. You know, they don't want to bring anything to space station that we don't have, you know, really tight control of. And so they'll stay back from folks, but they'll give some air hugs and some waves. All right, let's listen in. Es increíble que esos Tesla, además, están equipados con el sistema de soporte que necesitan sus trajes. O sea que el aire acondicionado para mantenerse fresco, las comunicaciones. Cuando se suben a los Tesla, los astronautas se enchufan al auto, tal cual como lo hacen con la Dragon, en una de sus piernas tienen el enchufe para mantener sus trajes climatizados. Super excited to yell Launch America. So that was the one thing that you could absolutely hear, even inside the suit with our deep insert earplugs. You could hear that Launch America tune when he sang it out. Your wife said the same thing, that you could hear him shouting out, and that's something actually particular to astronauts with young family members, with young children, that you have to prepare them for. I was watching a documentary. Your son wasn't exactly on board at the beginning. Absolutely. At the beginning of the idea of a parent launching into space was something he was unfamiliar with, a little bit scared of. But we brought him down here to Kennedy, got him a chance to see a cargo launch into space, and then by the end of that Bueno, ahí tenemos a los ninja con los números, ayudándolos a los astronautas a ponerse los cinturones, atarse y acompañándolos en esos Tesla. Miren, me encanta. Blast off. Dicen BLA 5TOF. Blast off. La matrícula. Qué increíble. ¿Qué quiere decir despegue, obviamente, no? As the Teslas roll out with a full security escort on a 20-minute drive to pad 39A. And they're queuing up a playlist right now, Bob, with some tunes. In fact, I've got the playlist to one of the vehicles. Dice que tienen una playlist, me imagino están hablando de Spotify. Dice Darrell, que es quien está hablando, dice, tengo la lista esa de uno de los Tesla. Everybody Got Their Something by Nikki Costa, Sabotage by the Beastie Boys, Mainstream Kid by Brandy Carlisle, and Don't Stop Believin' by Journey. It's a nice list right there. It's a wonderful mix. There's a little bit of a slow and relaxing portion of it, as well as something with a Bob Benken dice, es un momento de relajarse, disfrutar el momento, de emociones. Quien está hablando es Bob Benken, es uno de los 2 astronautas que viajó en la primer misión de SpaceX tripulada, la Demo 2. And that was followed, I believe, by a girl from Ipanema, which was very much a contrast. It was, Daryl. You know, this is a 20-minute ride out to the launch pad. The crew's Son 20 minutos que lleva a ir de ahí al sitio de lanzamiento, o sea, hasta la cápsula. Wait for the actual launch event. So that
that waiting music came from the Blues Brothers movie, and Doug and I knew there was just going to be a time Bueno, where we had to. están hablando de los Tesla, qué hermosos que son, nos dice Javier Capochetti. Y hay gente que le contesta, yo vi uno, vi en persona, bueno, cada vez se ven más en todas partes del mundo. Les cuento que nosotros tenemos en casa, cuando andamos en familia, en el auto, un juego, ¿ah? Que el primero que ve uno en la calle y lo nombra, gana un punto. Es la única forma en que podemos tener un Tesla, ¿no? Javi Pelirrojo dice, buenas amigos, disfrutar el día de hoy. Gracias Javi por estar como siempre también acá, con el resto de la banda del canal. Estamos a 3 horas 14 minutos del lanzamiento. Los astronautas ya están a bordo de los Tesla Y, dirigiéndose desde el sitio donde se visten al lugar de lanzamiento, que es un recorrido de unos 20 minutos más o menos. Leading up to launch. And we're also going to see footage of that historic mission that you participated in, Demo 2. We'll also see hers, and we'll get to see the goodbyes from either one. Let's take a look at that now. We want to give you a little flashback. Take a look at the screen now. You might remember this. Demo 2, and there you are in the light blue with your son saying goodbye to your husband, Bob Bacon, on that historic flight. That's right. That was a really special moment, and it was great to see how excited my son was to see his father. There were no tears. It was all smiles and cheering. My son, I think, was determined to say, "Launch America first and loudest," and so that's what he was doing. He did a great job. And then in April, CREW-2, this was your launch. Nos están mostrando lo que sucedía en el 2021, ¿no? And your husband was there with your son. That's right, and I was listening out. Ahí vemos a Bob Behnken, que está acá en realidad. ¿Ah? Saludando a la esposa, que también es astronauta, que voló unos meses después en una de las misiones, la CREW-2. Yeah, it was a moment that we wanted our son to have a positive experience with, and he certainly did. Again, smiles and hugs and cheering. And while we didn't hear the voices of the crew's families and guests as they walked out, we did definitely hear that cheering when they got their chance to drive away. And we continue to follow the convoy from high above, our flight operations team. The helicopter crew getting a good shot there as they go. Un camión de SWAT, dice, sí, claro, no solo un camión de SWAT. No es de SWAT, debe ser de la Fuerza Espacial, de la Fuerza Aérea, de alguien que les está dando apoyo. Hay helicópteros también, digo, no, el tema de seguridad ahí es... Kate Tice la tenemos conocida también de los lanzamientos de SpaceX, es comentarista y además es ingeniera de la compañía. Bueno, ya Kate Tice nos está contando que ya hace 3-4 días hicieron el encendido de motores, prueba de los 9 Merlin del Falcon 9 y un ensayo general inclusive, y que ha salido todo bien, ¿eh? Pablo dice FIA 600, no sé a qué se refiere. At this time, the advanced team was also cleared to enter the pad and start prepping the vehicle for the crew's arrival, which we're tracking there on screen, and we're expecting them to arrive at about T-minus 2 hours and 55 minutes, so just shortly coming up. Darien nos comenta que ha estado allí en el sitio de lanzamiento ya. Dice, la seguridad aquí, dice, es extrema. Cuando estás como prensa, tenés que firmar 1000 papeles que vas a cumplir con todas las reglas. Sí, obviamente. Puede ser que también haya F-22, debe haber de todo. ¿Ah? En esa zona del aire ahí debe haber de todo. Y ahí se ve el helicóptero.
Se ve, acá se ve perfectamente el helicóptero, a menos que sea una mosca en el parabrisas. Buen día amigos, dice Alejandro Alossi, hace una donación al canal. Muchas gracias Alejandro. Un gran abrazo a todos desde Rufino, Santa Fe, Argentina. Cada vez mejor se te ve y escucha, Dani. Gran trabajo como siempre. Mil gracias a ustedes por este enorme apoyo que nos permite seguir haciendo esto. Bueno, Kate Tice nos está diciendo que inclusive el clima ahora, que tenían alguna preocupación por los vientos en altura, hace 6 horas hicieron una actualización y está todo bien. Está casi perfecto, dice Darrell, que es quien está hablando ahora en inglés. Bueno, aquí tenemos Nicole Mann, la comandante de la misión. Es coronel retirada de los Estados Unidos. Es la primera vez que va a estar volando al espacio, pero es la comandante de la misión. Pero Josh Cassada es el piloto, también capitán, piloto de pruebas, ex piloto de pruebas de la US Navy. Debe ser un Top Gun. Es quien va a pilotear la Dragon. Bueno, Koichi Wakata, miren las misiones que tiene. STS-72, 92, 119, 127, Soyuz, ¿no? Es increíble. Y si llega a ser una caminata espacial ahora va a batir todos los récords, me parece. Y Anna Kikina, rusa, especialista. Primera vez que un ruso, o una rusa en este caso, va a volar en una cápsula Dragon. CREW-5 will be Anna's first flight into space as part of the recent resumption of integrated crews on U.S. Crew spacecraft and the Soyuz with the Russian State Space Corporation Roscosmos. As part of integrated crew a week and a half ago, no, Rosa. Las chicas son una americana y una rusa. Soyuz flying integrated crews ensures operational safety. Crew members on station are trained to do maintenance and spacewalks. It also protects against contingencies such as problems that could arise on the station, serious medical issues, or an emergency aboard the station that requires a crew and vehicle that they are assigned to return to Earth sooner than planned. All right, the crew taking a turn onto the Saturn Causeway, and this is the road that leads to the Vehicle Assembly Building. Bueno. Which is notable, Bob. Creo que acaban de pasar, creo que dijo Darrell que acaban de pasar por el BAB. A similar path to Hurricane Ian as it crossed the state and came over our area. That's the operations and support building behind it, but then behind that, going through here is the vehicle assembly building. And after studying the data, we learned the storm took that similar path. Checho Colazo, no sé qué es exactamente lo que está preguntando. Relevar. Si van a relevar, sí, claro, la semana que viene vuelve la CREW-5. Está previsto que en una semana regrese la CREW-5 y lo vamos a transmitir. O sea que es otra de las cosas por las que vale la pena estar suscrito al canal. Meteorologists with satellite data. It shows the track through the state. You can see the center of circulation, of course, the devastating impacts to the Fort Myers Beach area. Eso está mostrando lo que fue el huracán. Bueno, vemos que cuando pasó por el sitio del Centro Espacial Kennedy se disolvió y pasó a ser una tormenta tropical. But officials here at NASA and the launch team with SLS made the decision to move the SLS indoors, and this is video from that day. Bueno, esto nos están mostrando el SLS que fue guardado cuando el huracán, para protegerlo del huracán que iba directo hacia el sitio de lanzamiento, que en realidad terminó siendo una tormenta tropical allí, pero bueno, en realidad pasó el huracán, los restos del huracán, ¿no?
Que ojo, que aunque haya sido una tormenta tropical, la lluvia y los vientos fueron terribles, terriblemente intensos igual. Have it come right through the Kennedy Space Center, and to be sitting here just a couple of days later getting ready to launch a crew into space. Bob Benken dice, es increíble haber estado acá con un huracán hace una semana y ahora estamos listos para lanzar una tripulación a la Estación Espacial, ¿no? Rubén dice, la NASA no quiso arriesgar. No, obviamente. No pueden arriesgar a que le pase algo al vehículo ese, o sea, el SLS, con todos los retrasos que ya ha tenido. Walter Buscarons nos dice que la NASA confirma que la nueva ventana de lanzamiento para el SLS, o sea, la misión Artemis 1, va a ser entre el 12 y el 27 de noviembre. Dani, Sol Modelo X, dice Jorge Pitalá. Bueno, Sol Modelo X, gracias por la corrección y por ilustrarnos, Jorge. Yo pensé que el que abría las puertas verticales era el Y, pero buen dato. Where SpaceX's facilities are, as well as the launch tower and the rocket that awaits them, a brand new booster, and the good ship Endurance, as you would say, Bob. El booster que va a despegar es nuevo, es 0 kilómetros. Doug and I had our waiting room music, our elevator music to kind of pass the time. The crew's, of course, excited for the mission in front of them, but they've got to wait for the actual time to launch into space. And this is a great shot, point of view camera from the lead Tesla. Darío Hernández nos ilustra también en el chat del canal Explorando el Espacio y nos dice que hay 16 kilómetros entre el lugar donde visten a los astronautas hasta el sitio de lanzamiento, que es el recorrido que están haciendo ahora esos 3 Tesla, donde están viajando los 4 astronautas para abordar la cápsula. Lo dice, no me gustó la matrícula del Tesla. ¿Cómo no? Blast off. Despegue, está genial. Miguel Ángel Tetti, que saluda y dice, ¿cómo estás? Ayer me perdí el lanzamiento por el trabajo, pero el del Dragon hoy no me lo pierdo. Ando bárbaro, ¿verdad? La verdad ando bárbaro. O sea, considerando todo, ¿no? Lo digo siempre, soy un agradecido de cómo estoy y cómo me siento. Nunca pensé que esto de este canal, de esta increíble comunidad que hemos formado entre todos, porque no soy yo solo, nos haya dado y me haya dado tanto, ¿no? Nunca empecé con estas transmisiones porque aparte empezamos justamente con el primer lanzamiento tripulado de SpaceX, con uno de los que está ahora moderando allí, que es Bob Benken, para poder compartir con todos lo que están hablando, lo que están diciendo, explicando lo que sucede para todos aquellos que no saben o no sabemos o no entendemos otro idioma, y que se hace tan difícil a veces entender lo que uno está viendo si no nos lo explican, más cuando hablamos de esto, de tecnología espacial. Y la verdad, luego de estos años y en el momento en que necesité el apoyo de ustedes, haber podido tener y contar con el tratamiento médico que necesitaba un mes antes de lo que realmente me hubiera llegado si hubiera sido por el
por el Servicio Médico Uruguayo, por el Estado. La verdad que ha sido algo increíble. Y bueno, esperemos que los resultados los podamos ver dentro de 15 o 20 días cuando me hagan el próximo estudio de imágenes con una tomografía para poder compararla con la anterior, ¿no? Pero ahora sí, volvemos. Están llegando al sitio de lanzamiento. Me encantan esos autos. Si a alguien le sobra uno, les paso la dirección a donde mandarlo, así blanco como esos. La verdad. Qué divino que queda aparte el cohete limpio, blanco, cuando inauguran un booster como este, ¿no? La primera etapa es nueva. Bueno, para la gente que se está sumando, llegaron en tiempo, dice, al sitio de lanzamiento tal cual como estaba previsto. Para la gente nueva le cuento. Este cohete mide 70 metros de alto. Está propulsado por 9 motores Merlin 1D. La primera etapa, que es quien lleva la segunda etapa y la cápsula al borde del espacio. Utiliza para eso un tipo de queroseno refinado que se denomina RP1, mezclado con oxígeno líquido. Entre las dos cosas, entre el combustible y el comburente, los 9 motores esos producen el enorme empuje necesario para elevar las 550 toneladas de ese cohete y ponerlo en dirección a la órbita. Una vez que esos 9 motores dejan de ser efectivos, la segunda etapa es quien entra a trabajar con un motor más idéntico, pero acondicionado para trabajar casi en el vacío. Otro Merlin, que ellos le llaman el Merlin Back, el Merlin de vacío. Luego que llega al espacio, a la órbita correcta, quien hace el resto del trabajo es la propia cápsula, que tiene sus propios motores también, sobre todo de maniobra. Right, but it's not just the commercial crew program. How else have we fostered commercial space and sending more people and science to low Earth orbit? Well, I think it all started with the commercial cargo program in 2005. That was the first, I think, real commercial partnership that we had, certainly on the human spaceflight side. So then we had this cargo capability. Bueno, lo próximo que sucede es el ingreso a la cápsula. To low Earth orbit and the International Space Station, and the thing that we have on our horizon, the thing that I'm working on right now, is destinations. Antonio dice, buenos días, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. It's going to be retired in 2030. We need to have continuous access to space and a destination to go to. So now we want commercial companies to build a private space station where we can. ¿Alguna noticia de la Starliner? Pregunta Mauricio. Miramos, no hay noticias todavía. Deben estar analizando los datos y evaluando. Pepito Grillo dice, cada vez te acercas más a tu tono de voz original. Daniel, mi enhorabuena. Sí, va a ser difícil que llegue a tener mi tono de voz original, a menos que esa cuerda vocal que me está dando el problema se despierte, porque tengo una de las dos cuerdas vocales paralizadas. Y quien hace el trabajo hoy es la que funciona. So I think there's lots of reasons. Number one, when we first started building the International Space Station, there wasn't any other space stations that we could use at that time, so NASA had to build it. But today we can leverage private sector investment because there are other customers other than NASA. Me encanta la chaqueta de Megan, dice Walter Batista. Megan, no me salía el nombre. Megan es la esposa de Bob Behnken, el astronauta que estaba allí también. Emiliano Cortelesi dice, un placer acompañarte desde los 500 suscriptores y ahora los 45.000. Dice, felicidades. Yo no lo puedo creer, en serio. Sigo sin poder creerlo, el crecimiento que ha tenido el canal. A pesar de que últimamente YouTube, yo sé, parte de lo que hace YouTube nos tira un poco de costado y nos está limitando el crecimiento. No nos muestra como nos mostraba antes.
Pero me gustaba la voz de Darth Vader, también, porque dice, no te sale más la voz de Ultratumba. But I didn't have any proof. But then in 2012, we launched the first Falcon to the International Space Station. Gracias, Alejandro, por ese mensaje. And then in 2020, we had Bob and Doug who flew on the Demo 2 mission, went to the International Space Station. That was just, it was just an amazing mission. That's great. Yeah. And Bob, he's co-hosting the show today, so that's full circle how we're coming around. Can you imagine? It's CREW-5, and just a couple of years ago, we had Bob flying for the first time with Doug. I know, it is amazing. I was just telling some of my relatives, I was like, oh, this is the 5th one. And they're like, what? How did it happen so fast? And we go every 6 months. And so we tend to accumulate missions. Dani querido, dice Hernán Ibarra, dice, me alegra verte mejor, querido. No, gracias a ustedes por el enorme apoyo. Thank you, Megan. T-minus 2 hours and 54 minutes and counting. And you must hear that a lot, Bob. But the people so many people were watching and following your mission since it was a historic first, and kind of feel an attachment to what you did that day. Yeah, it was an exciting time, of course. I think it was a little bit strained with the COVID situation and folks kind of at home watching. Bob Bengen, quien habla, está recordando el día de su lanzamiento en el Demo 2. El Demo 2 fue el primer lanzamiento tripulado de SpaceX, donde quien está hablando junto con, Bob Benken y Doug, fueron los dos pilotos que probaron un montón de cosas y un montón de sistemas, pilotos de pruebas muy experimentados. Uno de ellos, inclusive el otro, astronauta, Doug, fue el último piloto que voló el transbordador espacial. Y fue el primero que volvió a volar en una cápsula, despegando del suelo norteamericano, ¿no? ¿Qué es lo que cambió YouTube? Daniel dice Flor. No, YouTube cada tanto tiene esas cosas. No te las muestre, no nos muestra. Hace que seamos menos visibles. Quiere que trabajemos más, que produzcamos más videos. Es un poco la política de sus bots, de sus programas, que quiere que quienes hacemos este tipo de cosas, que somos lo que ellos llaman partners, socios, que en realidad no somos socios, trabajemos cada vez más, produciendo cada vez más videos para poder tener mayor cantidad de suscriptores. They'll go into the elevator, the same elevator, Bob, that you rode on 2 missions aboard the space shuttle and Crew Dragon. That's true, Daryl. That elevator there on the 39 Alpha Bueno, ahí vemos que suben separados los astronautas también. Slowly up to the pad surface before making a stairway walk up to the actual location where you walk out to the Dragon capsule. And there we see the En la descripción de nuestro canal tenemos una frase que dijo Doug, justamente hablando de la cápsula Dragon, porque le preguntaron qué se sentía en el momento del reingreso, de la vuelta. Y las palabras que dijo fueron tan increíbles que las colocamos en la descripción del canal. De memoria, no lo voy a hacer de memoria, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque vale la pena. Y él dice que la cápsula Dragon no suena como una máquina, suena como un animal pasando a través de la atmósfera. Eso es lo que dijo Bob. No, fue Bob Benken fue. Qué increíble, ¿no? Is the astronauts tend to pause right about here because it looks like that is a spectacular view. It is, Daryl. It is their chance, of course. You've mentioned the rocket recline where they're able to look up at the rocket. They're kind of co-level with the vehicle at this point. They're able to look out, see the ocean, see the rocket, see the capsule itself. Bueno, dice que tenés una vista ahí que es algo espectacular, ¿no? And there you see one of the astronauts doing just that. To the right, they are looking out over
Eric Johansson dice, me alegra verte bien, Daniel. Si la Dragon va ISS, ¿puede ir al Hubble también, repararlo y subirlo en la órbita? ¿Por qué no? Bueno, están haciendo un estudio de esa factibilidad. Seguramente puede hacerlo, ¿eh? pero también lo que están haciendo es midiendo los riesgos, porque no se olviden que el Hubble está funcionando y va a seguir funcionando 5 o 8 años más. Entonces, ir y toquetearlo para poder extenderle la vida a 20 años más está buenísimo, pero también es un riesgo. Y hay un dicho que dice, si esto funciona, no lo arregles. ¿Ah? O sea, en realidad no es así. O sea, si están dando, ni lo toque, quiere decir. ¿Ah? Ir, capturarlo con una cápsula que no ha sido probada para eso y llevarlo a una órbita superior requiere una precisión muy grande y igual implica un riesgo en romper algo, en hacer algo que no pueda tener reparación luego y nos quedemos sin el Hubble, ¿no? Absolutely, Daryl. There is a well-choreographed checklist that the SpaceX team has on their tablets as they follow along with the crew accomplishing the steps in Arthur, front of them. Starborn dice, espero que pronto transmitas al Tronador 2. Ojalá, vi que han firmado, ojalá que tengan los fondos para eso, porque la parte más importante, yo siempre le digo a la gente, y siempre hablaba cuando hablo sobre todo el tema de aviación, y yo pregunto, ¿qué es lo que hace? Siempre preguntaba en los aviones a mis alumnos, ¿qué es lo que hace que vuele un avión? ¿No? Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace que vuele un cohete? ¿Qué es lo que hace que un cohete llegue al espacio como esto? ¿No? A ver, espero las respuestas ahí en el chat. Super excited to launch again from the exact same location. There are remnants of the shuttle program that are still kind of out there. Volviendo al tema del Hubble, Eric Johansson dice que es mejor esperar el momento adecuado para hacerlo. Claro, pero lo que pasa es que también en este momento la compañía privada que lidera Jared Isaacman, que voló en Inspiration 4 y que está metido también en esa operación junto con SpaceX, les está ofreciendo a NASA de hacerlo prácticamente gratis, ¿sí? Porque a él le encantaría ser parte de esa misión y no sé de dónde es. Digo, el dinero lo pagarían empresas privadas. Entonces, conseguir hacer ese traslado sin gastar dinero también es tentador. Cristian Arango lo contesta la pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que vuela un cohete y un avión? Sí, plata, el dinero, los fondos, como dice Jere Graneros. Exactamente. Y el combustible cuesta dinero, Jere. Sí, es dinero. Lo que se precisa para hacer volar un cohete o un avión es dinero. Sin eso no vuelan. Entonces el tronador y cualquier otro desarrollo espacial necesita fundamentalmente eso. Y ya sabemos que los países latinoamericanos no es fácil conseguir apoyo como tienen las empresas espaciales norteamericanas, que obviamente son impulsadas por este intento exploratorio y de investigación y de desarrollo de la NASA a través del gobierno. Y bueno, firmando con el resto de las tripulaciones de NASA que viajan a la Estación Espacial. Y a la derecha vemos la X de SpaceX, porque hubo una misión privada que fue la Estación Espacial Internacional, despegó de allí, y deben estar las firmas de ellos también. Y es muy posible que también estén las firmas de la gente de Inspiration 4.
as our partners, folks who've been to low Earth orbit, who've been into the black of space, and it's just exciting to see that group continue to grow. As the astronauts prepare to go inside, the first two, the commander and pilot. Nico Ron decía varias cosas hacen que un cohete vuele. Sí, claro, pero la parte más importante es el dinero. Un cohete no vuela sin dinero. Entiendo. Precisas los ingenieros, precisas la mecánica, precisas la gente. Pero si no hay dinero para pagarles, para alimentarlos, para comprar los materiales, el hardware, desarrollar el software, los motores, en fin, todo, no llegas, no vuela. It does, Gerald. That seal, of course, would protect if there was a kind of rain or anything else kind of going on in the area. We don't have that today. We have beautiful weather, but it does ensure that. No necesito dinero. Miren a Jeff Bezos, dice Juan Romero. Eso parece un buen chiste. ¿Ah? Mosquitoes or anything to orbit with you, and so that seal does its job. Does indeed. There's a lot of humidity and mosquitoes out here in. Walter Batista, amigo, gracias por ese mail, Walter. Dice, sueño con el día que Uruguay lance cohetes con astronautas desde suelo uruguayo. Va a ser difícil, ¿no? Si están entrando en la cápsula, Rosa, es el momento del ingreso a la cápsula de los dos primeros astronautas. La comandante de la misión que está allí, es quien está entrando ahora, seguida por Cassada, el piloto. Los dos primeros que ingresan, que ocupan los asientos centrales. You absolutely, Daryl, need to be careful as you climb through that hatchway. There's a pressure seal that needs to be kind of maintained in pristine condition, so when the time comes to close. Bueno, de acuerdo a la cantidad que estamos viendo, nos están faltando un montón de me gusta. Somos casi 500 y estoy viendo que hay 300 me gusta. O sea que en realidad, por favor, nos hace muy bien para posicionar el canal si nos dan un clic en me gusta. ¿Por qué se cubren la cara? En realidad para no contaminar. La cara, el pelo, todo, para que no haya nada, ningún objeto extraño en la cápsula. Miguel Ángel Teti dice, extrañaba ver a los ninjas de SpaceX. Son bien ninjas, ¿eh? Me encanta. Me encantan los uniformes negros, con el número, con el logo de SpaceX. Bueno, y ahí viene Anna Kikina y Wakata. Koichi Wakata. 59 años tiene Koichi. They're next up in the white room. Big thumbs up from Koichi. He's the veteran of this group, Bob. We got 3 first-time flyers. Es el único que ha volado al espacio antes, Koichi Wakata. El resto son todos rookies, como le dicen, ¿no? O sea, ninguno ha volado al espacio. Gustavo Beitler, ¿qué tal, Gustavo? Gustavo dice que dice el nombre del primer astronauta uruguayo en la Luna y se refiere a una canción de un conjunto de rock que se llama El Cuarteto de Nos y habla de un tal Morcillo López. Me hace reír, Gustavo, la verdad. Electrónica 100% nos ilustra también y nos dice que Koichi quiere decir en japonés primera luz y en general se le pone al primer hijo ese nombre. And our mission specialists will now put their signatures on the white room as the commander and pilot
finish up securing their 5-point harness into their seat, getting a snug fit, as you can see there. Josh Cassada making sure everything is lined up correctly. Este es el Lamborghini, ¿no? O el Aston Martin de las cápsulas espaciales. Qué increíble que se veía adentro. SpaceX ha hecho un trabajo en el interior de las cápsulas, el desarrollo del interior de las cápsulas, que realmente parece lo más parecido al Enterprise, ¿no? Take their ride, but it does provide some capability should the emergency escape system be activated to really keep them strapped tightly into their seats. Seats that are also sized to your proportions, right? And the suit is custom, but the seat. Bueno, tenemos a alguien que no cree en esto. Gracias, Pedro Lorenzo, por estar acá. Dice que vamos a ver otra pantomima. Me encantan los comentarios de este tipo. Me encanta, Pedro, que lo hagas con altura, que no te salgas y no insultes, como muchas veces lo hacen, para poder seguir manteniéndote en el canal. Porque me encanta tener gente que disienta, que discrepe, pero con altura. Tus comentarios están permitidos, todos, siempre y cuando se mantengan con educación. Dragon is now certified for 5 times reuse. Prior to that, it was 1 time reuse. ¿Por qué ingresan con casi 3 horas antes del lanzamiento? Bueno, porque hay mucha cosa para hacer todavía en el cohete. La más importante de ellas es cargarlo de combustible. El Falcon 9 está vacío en este momento. Y para poder cargarlo de combustible, tienen que estar los astronautas a bordo, tiene que estar esa cápsula ya cerrada y pronto para volar, y tiene que estar energizado el sistema de escape de emergencia. Y eso también se ejecuta con los astronautas adentro, porque si algo sale mal en el momento de cargar combustible, o sea, hay un incendio, los astronautas se eyectan de allí con el sistema de eyección automática. La cápsula despliega luego sus paracaídas y aterriza en el mar a unos pocos kilómetros de ahí, donde hay un equipo de rescate esperándolos. Muy buena pregunta, ¿eh? Y un cosmonauta, dice Henry. Bueno, sí, una cosmonauta, Anna Kikina, rusa. La primera vez que un ciudadano ruso va a volar en SpaceX, en una cápsula americana. They're now getting buckled in and attaching their umbilicals to their suits, and you can see the suit techs or closeout techs are present, helping them out as needed. The umbilicals allow the crew to have comms through their suit, air to help keep them cool, as well as delivers nitrox for suit pressurization. As we mentioned earlier in the broadcast, the suit's primary function is to protect the crew in the event of a cabin depressurization. And there are 4 seats configured right now inside of Dragon and are numbered 1 Lo dice, from right to left. esperemos no ver ese sistema de escape en acción hoy, no, por favor, ojalá que no. Recuerden que si bien ha probado ser efectivo, el sistema de eyección tiene sus riesgos, siempre, ¿no? And Josh Cassada will be beside her in the pilot seat. And then on the very end is Koichi Wakata, who is in seat 4, all the way to the right, who just climbed aboard. ¿Qué diferencia hay entre un cosmonauta y un astronauta? ¿No son lo mismo? Dice Checho Collazo. Sí, en realidad los rusos lo llaman cosmonauta, casi el resto astronauta. Los chinos son taikonautas. En fin, no puede ocurrir algún otro nombre y pueden decir, bueno, en tal país lo llaman así, ¿no?
So very exciting watching them getting settled in. We've got this awesome view of the Falcon 9 with Dragon on top, crew on board already. We have been watching the crew since this morning make their way to the launch pad, climb up the fixed service structure, walk across that Excelente vista, ¿eh? see there on your screen, and now Excelente cámara, excelente vista. to each one of their seats, and there is the CREW-5 crew there on your right-hand screen. And the crew will remain in these spacesuits through the ascent portion of today's flight. They'll be able to get out of their suits and get a little more comfortable shortly after liftoff, but for the portion that is the most dynamic portion of the flight, they will remain in those spacesuits. And the primary function of those spacesuits is to protect the crew in an event of a cabin depressurization. And if that would occur, the suit could inflate to provide a habitable environment long enough for the crew to return home. But with the crew now inside of the Dragon vehicle, let's go ahead and check in with Kate Tice for the latest. How's it going, Kate? I've been following along with the launch teams, and they continue to work through the countdown. Currently, no issues are in work, and we are awaiting the comm check with al canal. crew inside Dragon, which you De esa manera pueden participar también en el chat en vivo, que hoy, por la gran cantidad de gente, está limitado exclusivamente para suscriptores y miembros VIP del canal. there on the right thigh. It's that little black box, that's the umbilical port that connects the spacesuit to their seat. The second check that we'll hear will check the ground stations, which, as the name suggests, are the ground-based support staff here on Earth. Tice nos está explicando qué es lo próximo que viene, que es el chequeo de comunicaciones. Fíjense en la pierna derecha, o sea, del lado izquierdo, acá en los astronautas, hay un cuadradito que esta es la conexión que viene por acá para el traje espacial a la cápsula Dragon. Esa conexión, acá se ve más claro. Acá se ve el umbilical y la conexión a la pierna. Ahí es donde van la presurización, la energía, todo lo que necesita ese traje para proveerle supervivencia en caso de que la cápsula se despresurice. O sea, recuerden que van a estar en el espacio, esta cápsula va sellada, va a presión para poder mantenerlo respirar, va calefaccionada. Bueno, estos trajes le proveen eso a los astronautas, especialmente en caso de que algo falle en la presurización de la cápsula. Y esa es la conexión que lleva. Checks with the crew at about the T-2 hour mark. As for the range, they continue to report no issues, and the weather forecast continues to be acceptable. We had a less than 10% chance of violation of our weather conditions, and as you can see on your screen, it's a beautiful morning. Bueno, por unos minutos, es el momento de los miembros VIPs de poner banderas, emojis y spamear el chat con todo lo que quieran, el nombre de su país, el lugar donde están, la ciudad, un saludo, en fin. En este momento el chat está bloqueado exclusivo para miembros VIP del canal. Nos apoyan con $1 por mes o el equivalente en su país, y significa muchísimo para poder seguir manteniendo el canal al aire y para poder cubrir los gastos operativos que tenemos para seguir creciendo y seguir ofreciéndoles este tipo de transmisiones. Continues to tick. We're approaching the T-2 hour and 31-minute mark. All systems to continue to be go for launch. Let's head back over to Jesse, who's actually here in Hawthorne with me, just across the floor. Thanks, Kate. Not only is today ¿Qué diferencia que hay de las naves chinas y rusas en cuanto a lo que uno ve, ¿no? A lo separados que están, a lo ordenado, a lo lindo, ¿no?
Gracias, Juan Andrés Agosti, por sumarte como miembro VIP del canal. Missions to the space station over 10 years ago, which flew in 2010. Yet a window was added to hint at our plans for flying Crew in the near future. Now, of course, the Dragon behind us and the Dragon supporting today's mission taking CREW-5 to the space station are very different, a testament to how far we've come. It's been a little over 2 years since we flew Demo 2, which was on May 30th. Ya han pasado, dice, 2 años desde que volaron la primera misión tripulada. Y esta es la 5ª tripulación luego de eso, ¿no? 6 meses lo están haciendo esto, ¿no? Es increíble que es un reloj SpaceX. Un reloj suizo, diría yo. Desde Playa del Carmen, Martín Elena nos saluda. Estoy leyendo los mensajes de los miembros VIPs. Vamos Uruguay, dice Jonathan Piuma. $1 por tan excelente canal no es nada. Sumarse, dice Pablo Rumi Vitar. Gracias. Desde Trinidad, Freddy Martínez, en familia, mirando como siempre. Y estamos viendo la Inspiration 4, la otra misión tripulada que lanzó SpaceX. No, en realidad no. Esa era la... Vi a Jared Isaacman y pensé en Inspiration 4, pero no. Esto no. Anna Menon y Sarah Gillis son entrenadores de SpaceX. Esta es la próxima misión privada. Polaris. Ellos van a tratar de hacer inclusive la primera caminata espacial privada. As you can see, we've started construction on a new Starship pad at Kennedy Space Center, the same pad that will take NASA's Qué altura que tiene la nueva torre de SpaceX allí en Cabo Cañaveral, en el Centro Espacial Kennedy. The foundation for a robust U.S.-led commercial economy in low Earth orbit. Commercial transportation to space is but one element of NASA's larger plan for commercialization, and we're enabling the development of commercial space stations. Me encantaría saber cómo van a condicionar la Dragon para poder hacer la caminata espacial, porque seguramente van a tener que despresurizarla, ¿no? A menos que le hagan algún agregado con alguna esclusa. Para nos estar mostrando la fantasía del SLS. ¿No? Bueno, van a empezar a hacer en cualquier momento las pruebas de comunicaciones y seguramente los están filmando. Por eso saludan todos. Antes del momento de comenzar con el cierre de la compuerta también, ¿no? ¿En esta misión no tienen tripulación de respaldo? Pone Leandro Hernández. Sí, seguramente. Seguramente cada uno de ellos tiene un backup que ha sido entrenado. Bueno, volvimos al modo suscriptores. Para poder participar del chat, tienen que suscribirse al canal y dejar pasar un minuto. A partir de ese momento, el chat está habilitado para poder utilizarlo. En un rato lo vamos a pasar a 5 minutos, pero por ahora, continúa en 1.
can also see the crew with their iPads on their tablets on their Bueno, dice, se pueden ver la tripulación con sus tablets y dijo con sus iPads. ¿Ah? Estamos a 2 horas 25 minutos del lanzamiento. Marcelo Clerici nos dice que para la caminata van a reemplazar la parte que se acopla a la estación espacial por una esclusa. Bueno, habría que ver si allí les entra bien una esclusa, ¿no? Digo, ¿cómo lo arreglan eso? Cuando hicieron la misión Inspiration 4 en el lugar de la puerta de acoplamiento, me acuerdo que pusieron una cúpula de plexiglas increíble donde podían asomarse y ver el espacio. O sea que no me extraña que allí pongan una esclusa, pero me parece medio chico igual el lugar para poder acomodarla. Pero bueno, debe de tener alguna solución ya pensada. Mission director here in Hawthorne who is the overall flight lead for SpaceX. I just love the excitement of this crew. And this is a pretty cool view inside of Dragon. You can see the 4 seats for the 4 crew members, but Dragon's actually designed to have up to 7 crew members. So right below this row of seats, there can fit 3 additional seats. Today, since we only have 4 crew members, below the crew that you see on your screen is actually cargo stowed inside of Dragon. Dragon, SpaceX, ComCheck. Bueno, chequeo comunicaciones. SpaceX, Dragon, loud and clear. Core, loud and clear. Ground station ComCheck is complete. Stand by for TDRS ComCheck. Gracias, John Alex, por los saludos. Marcelo Clerici dice, sí, puede funcionar toda la cápsula como esclusa. Bueno, cuando hicieron las primeras caminatas espaciales, creo que fue en la Gemini, la cápsula Gemini, lo que hacen es, se ponen el traje espacial, despresurizan totalmente la cápsula y luego salen. Lo cual tiene un riesgo, obviamente, también, ¿no? Y aparte necesitan estar todos equipados con trajes espaciales. Por otra parte, si lo hacen como se hace en la estación espacial, necesitan una esclusa, que es un sitio específico con 2 compuertas, una hacia el interior de la cápsula y otra hacia el exterior del espacio. Con la complejidad que también eso tiene y el agregado de peso. ¿Le venden el traje a los astronautas? Dice Ana Gabriela. No, deben de quedar, me imagino, para la NASA o para SpaceX. Cada traje de estos está hecho específicamente y a medida para cada uno de los astronautas. Dani, ¿qué se sabe de la Starship? Diego Vázquez. Te recomiendo que vayas al canal Explorando el Espacio. Darien Hernández hace un resumen espectacular de lo que sucede en la semana y ahí puedes enterarte de lo último que ha sucedido con la Starship. MD loud and clear. Stand by for ComChecks with LD. Dragon LD on countdown 1, ComCheck. LD, Dragon, loud and clear. LD loud and clear. Cristian Arango dice, ¿no podrían usar el baúl de la Dragon, o sea, la parte inferior? Bueno, podría ser, pero tendrían que acondicionarlo también y tendrían que crear una compuerta para acceder al baúl también. Que lo veo difícil porque en la parte donde el baúl se acopla a la Dragon va la protección térmica para el reingreso, entonces
No creo que allí puedan colocarle una esclusa. ¿Cuál es el muñequito de la misión? Dice Nico Ron. Habían comentado, y estaban comentando un poquito más arriba, de que iba un Snoopy. No lo sé. Bueno, prontos para rotar los asientos. Es lo próximo que viene. La comunicación, chequeo comunicaciones funcionó bien. ¿Qué es el seat rotation o rotación de los asientos? Bueno, lo que hacen es inclinarlos, ¿no? Lo ponen en posición de despegue. A ver si lo puedo. Vamos a destrabar mi asiento. Lo ponemos así, mirando acá. Y tenemos los paneles arriba, ¿no? Bueno, increíble vista de la estación espacial. Allí van a estar en aproximadamente 24 horas. His team are in constant communication with the SpaceX mission director for CREW-5's launch to the space station. Once we get into integrated operations, the NASA flight director will be conducting a series of go-no-go polls at the predetermined checkpoints for Dragon's approach. For now, we'll continue to follow along from here in Mission Control Houston, so I'll send it back down to the team in Kennedy. Over to you, Daryl. All right, thank you, Shaniqua. And if you're just joining us, it is T-minus 2 hours and 19 minutes until CREW-5 launches as part of the NASA Commercial Crew Program. We've got Commander Nicole Mann, pilot Josh Cassada, and mission specialist Koichi Wakata and Anna Kikina. They are strapped into their seats inside Dragon Endurance. I'm Daryl Nail, and this is Bob Benkin, history-making astronaut here. If you want to get a question into Bob live on the show, just hop on to a social media platform, any of the following: Twitter, YouTube, and Twitch. We're streaming on Facebook as well. Use the hashtag AskNASA, and we will take your question live on the air to Bob Benkin. Now, the Commercial Crew Program has hundreds of super smart engineers and technicians doing amazing work to get us up to the station. And Megan Cruz is with one of them. Megan. Yes, I do have a super smart. Sale bien el piano, ¿no? Crystal Jones. She's with CCP's Ground and Mission Operations Office. Crystal, can you tell everyone what that office is? Si los rusos comenzaron. Wide range of functions that we do for the Commercial Crew Program. One is assessing ground systems for crew safety for both launch ops and recovery. An example of a ground system is the crew access arm, which we just saw the crew walk through to get to the spacecraft and ingress the spacecraft. That arm has to swing away from the vehicle for launch, but if there were some sort of emergency and the astronauts needed to get out of the spacecraft, that arm needs to come back really quickly to allow the astronauts to egress. So you're responsible for just making sure that everything is operating the way that it should be if that were to happen? Yes, correct. Okay. Yeah. And then right after this, you're also going to go to the nearby Cape Canaveral Space Force Station. You're going to be inside a room there, and I believe we have a live shot of that room. And you're going to go there so that you can serve as CCP's mishap manager, right? This is the room right here. Yes, that's correct. And I have my FAA and NTSB colleagues there with me as well. Since this is an FAA commercially licensed mission, they have mishap jurisdiction for some of the phases of flight, and so we all work together if an incident were to occur. I don't expect anything to happen. I have full confidence in the joint NASA and SpaceX team. You have such an important role here, like you said, a wide variety of things that you're overseeing. You've been here at NASA for almost 15 years. I mean, did you know that you always wanted to work here, and how did you make it happen? Yes, I did. Juan Calderón. Juan Calderón pregunta por mi salud. Bueno, les cuento. Sigo en tratamiento médico, sigo tomando los medicamentos. La parte buena es que los estoy tolerando, con algunos efectos secundarios que son muy tolerables. No hay quimio, es un tratamiento oral dirigido específicamente. Genómico, o sea, han descifrado el genoma de qué es lo que tengo. Tuve la suerte de que bueno, lo han podido hacer y tenemos que esperar 20 días más a que me hagan una nueva tomografía para poder comparar con la anterior, a ver qué tal viene resultando, o sea, qué tal viene impactando en la medicación.
por ahora, a seguir cruzando los dedos y a disfrutar al máximo de todo esto. Wow, you're not even at NASA, and you've had such a long road ahead of you, but I hope that people learn to take away from your story that really you can just follow your dreams if Les you have cuento, passion for it. aprendí a tocar el piano. Estudié 4 años de piano, estudié acordeón. Cuando era chico se estilaba mandarte a aprender todas esas cosas. Te enseñaban solfeo primero. Hice 5 o 6 años de solfeo y tengo un diploma de profesor de solfeo. No, qué locura. ¿Ah? The CCP Ground and Mission Operations Office. That is inspiring to hear how she came from that difficult background to where she is now. Absolutely, Darryl. And it's amazing too when you think about going through a difficult road like that and then achieving such a high level of accomplishment here at NASA. We're just so proud of Crystal Jones. And thank you, Crystal, for sharing that story with us. We want to introduce you now to today's crew. If you're just joining us now, as you're looking inside the capsule Endurance, you are go for Section 3 suit leak check preparation. Dragon is a go for suit leak check preparation Section 3 at 4.100. And there you hear the confirmation that the crew is ready to begin their suit leak checks. Let's start off by talking about our commander for the day as they pull down their visors. She is the second from the right of your screen. Nicole Mann, the California native, holds a Master of Science in Mechanical Engineering. She is a colonel in the Marine Corps. She was an FA-18 Hornet and Super Hornet test pilot and deployed twice aboard aircraft carriers in support of combat operations in Iraq and Afghanistan. Nicole was selected by NASA in June of 2013, and in the years that followed, Está hablando, Darryl está hablando sobre la comandante de la misión, que es una piloto experiente de F-18 y que tiene experiencia en operaciones de guerra en Afganistán, inclusive. Absolutely. Nicole joined the astronaut office when I was the chief of the astronaut office. I'm just super excited to see a colonel in the Marine Corps O sea, dice, es increíble, dice Bob, ver un coronel muy experiente sumado al equipo de astronautas, ¿no? Como es Nicole Mann. Doug Hurley, a little bit of that. Sitting next to Nicole is Josh Cassada. He grew up in Bear Lake, Minnesota. Bueno, están hablando del piloto Josh Cassada, también. 23 misiones de combate con la US Navy, también otro piloto. Se va a comer Rubén. Aprovecho, gracias Rubén. Nos vemos. Les recuerdo a todos, si tienen algo que hacer es el momento. Quedan todavía 2 horas 12 minutos para el lanzamiento. Falta muchísimo todavía. Aprovechen ahora para hacer todo eso que tengan que hacer. Si disfrutamos el momento del lanzamiento. Daniel, ¿vas a ver la F1 al Brasil? No. Si pudiera trasladarme a algún lado a ver algo, me iría ahí al sitio a Kennedy, Orlando, a ver algún lanzamiento. Me encantaría lo de Brasil, pero no. Y lamentablemente no tengo por el momento la capacidad económica para poder hacerlo. Cuento, si bien gracias al apoyo de todos ustedes conseguimos acceder a la medicación, los números no cerraron del todo, quedamos por debajo y tuve que hacer un préstamo que ya lo estamos pagando justamente para cubrir la diferencia, ¿no? Es algo que no lo había contado, no lo conté, no tenía sentido,
Pero que estuvimos cerca. Pero quedamos un dinero por debajo que lo vamos a tener que pagar de acá en adelante en unos meses, no, unos cuantos meses, pero pudimos hacerlo con ustedes y con el esfuerzo de todos. To T-minus 2 hours and 10 minutes. As you can see there on your screen, the crew is ready for leak checks. Those should be commencing any moment now. The countdown is proceeding nominally at this point on board the brand new Dragon spacecraft Endurance. We've already heard those communication checks between the Dragon team and the crew. We will hear Daniel Sordelli nos cuenta que dice que el primer vuelo programado para la Starliner leyó que es para febrero del 2023. Alex Fedeto pregunta si han arreglado la fuga del extintor de incendios portátil de la cápsula. Bueno, si no lo arreglaron no estarían acá los astronautas. Tenían 3 cosas para arreglar en el vehículo. No recuerdo ahora exactamente cuáles eran las 3, pero obviamente si no solucionaban esas cosas no iban a estar lanzando, ¿no? Jorge Pitala dice que en los próximos años posiblemente envíen algún Tesla Bot al espacio. Bueno, posiblemente envíen muchos Tesla Bot a Marte, ¿no? SpaceX va a comenzar a utilizar los Tesla Bot en sus fábricas porque es el lugar ideal para probarlos de que sean útiles. Lo que quieren hacer es un bot que sea útil, que realice tareas que sean repetitivas, que haya que pensar, que haya que utilizar resoluciones, inteligencia artificial y que sean pesadas o complicadas para los humanos. Dragon copies and standing by. So as the propellant is drained out of the first and second stages, we'll top those off in the last half hour or so before liftoff, those COPVs. Now, we also use pressurized gases to spin the Merlin engine turbo pump when we start an engine in space. The second stage MVAC engine starts up after the first stage separates. Gracias, Walter. Gracias, Walter Batista, por ese mensaje. Dice, tenemos el mejor divulgador especial en Uruguay, espacial. En realidad, gracias, es un honor que digan eso. En realidad, hay muchos buenos divulgadores espaciales en español. No soy el único. De hecho, en la verbena, en nuestro grupo de la verbena, tenemos gran parte de los mejores, como Isma, como Dariem, como los chicos de Frontera Espacial, como yo, astronauta. Digo, hay mucha gente que hace muy, muy buenos trabajos de divulgación. Es un honor que digan eso y que piensen eso de mí, la verdad. Pero también hay gente muy, muy buena. All right, so it sounds like pilot Josh Cassada, his suit pressure is a little bit lower than what we read during the dry dress, which was the basically dress rehearsal that we performed early. Alex Fedeto nos está diciendo cuáles eran los otros 2 problemas que tenían. Un actuador de uno de los motores y un problema de comunicación con la barcaza. Obviamente, si no solucionaban eso, no iban a volar. Dariem nos aclara, dice, al parecer todos los problemas fueron resueltos para el lanzamiento. Walter dice, y que los argentinos todos te escuchamos alrededor de Bueno, hay un canal excelente también en Argentina que por temas
dicho de agenda, no forma parte de la verbena. Lo invitamos, estuvo en el grupo, pero nunca participó, entonces bueno, no forma parte de la verbena. Pero ahí hay un canal excelente que es Ecos de un mundo estrellado, con el cual tenemos muy buena relación con Luis Trumper. Tienen un muy buen divulgador también allí y seguramente hay más. The team is just going to double check that to make sure that they don't see anything awry. Just a abundance of caution. As you heard, the crew reported that they had a good leak check, and so the team's just using, again, an abundance of caution. And a little bit of air obviously comes through that suit and goes out the suit, right? So this is a level that would be maybe a little higher than what they normally see. That's correct. All right, very good. Well, we're back here at Kennedy, and the weather is beautiful for launch as we stand by. And there you can see the suit tech in there examining the zippers and the connection. Pablo dice, me encanta este mensaje de Pablo. Está hablando del perro bot de la Universidad de Massachusetts. Dice, ¿por qué no fue probado en el espacio todavía? Y están hablando del bot de Tesla. Pablo Rumi Vitar acaba de regalar 10 membresías VIPs en el canal. Les digo, aprovechen los miembros VIPs para suscribirse en Discord y reclamar, es automático, su rol en nuestro servidor como miembro VIP del canal. Tienen acceso a un montón de cosas más. Hablando del perro bot, en la conferencia de prensa en la presentación de inteligencia artificial que dio Tesla hace muy pocos días, Elon Musk comenzó hablando justamente de que había muchos robots ahora en este momento, o sea, muchos no, había varios robots que se veía que podían hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero que la parte difícil no es hacer un bot o un robot y que camine o que mueva o que haga cosas, sino la inteligencia artificial y especialmente cómo se mueve en el entorno que necesitamos con los humanos. Esa es la parte más compleja de eso. Y ahí es donde Tesla va a aprovechar la red neuronal que tiene creada con sus autos Tesla, donde hay ya más de 1,5 millones de autos, todos conectados a su red neuronal aprendiendo, donde tiene en este momento más de 160.000 usuarios en beta con el sistema de Full Side Drive, o sea, de piloto automático, y donde continúan aprendiendo a desarrollar su propia inteligencia artificial. Esa es la parte más compleja de un robot para que sea útil, la parte de inteligencia artificial. No los robots que ya están creados, como hemos visto, por ejemplo, los de General Dynamics, que saltan y hacen pruebas y piruetas, pero que están preprogramadas para un espacio único. El astronauta a la izquierda se está quedando dormida, dice Alex Fedeto, se le quedan tronchados los ojos. Es Anna Kikina, la rusa. Tienen que tener mucha paciencia para todo esto. Están faltando 2 horas para el lanzamiento. All right, we'll keep an eye on the action inside Crew Dragon Endurance and our 3 astronauts and 1 cosmonaut who are standing by. The member of the closeout crew has exited Dragon the capsule. SpaceX, we got a report from the closeout lead about verifying all the zippers and umbilicals. We're just chatting with a few more folks to see if there's any other actions we want to take at this time. We do have 15 minutes remaining in the margin here, so plenty of time. Bueno, dice que todavía tienen 15 minutos de tiempo para seguir con los chequeos, ya tienen mucho margen. Discussion between SpaceX and the NASA astronauts. And so, although going into space is not child's play, every Dragon astronaut crew brings a stuffed
toy with 508 me gusta. Podría haber más, ¿eh? Si nos dan un me gusta, nos ayuda muchísimo. That nothing happens that we don't make you aware of while they're working on that. But we want to take a little lighter moment, right? And look at the stuffed toys that are inside the crew. We don't know what the, or at least most people don't know what's inside CREW-5's capsule at the moment. But it has a purpose. When the toy starts floating, the strapped-in crew has confirmation they've reached microgravity. The toy is called a zero-G indicator, and there's been a half dozen or so on Dragon so far, starting with this little guy who can forget plush Earth floating around by himself on the first uncrewed test flight in 2017 called Demo 1. Nos están mirando qué es lo que usaban, cuáles son los indicadores de gravedad, ¿no? Ahí tenemos a Bob y Doug. Bob's son Theo. Crew 1 then took a toy baby Grogu with them to the first 4-person crew when they reached space. But since then, well, it's been all stuffed animals. A penguin for Crew 2. Hubo todo tipo de animales, dice pingüinos, tortugas, monos. For Crew 4, as you can see there. And so right here on set, Bob was kind enough to bring Tremor with him that you saw bueno, y Bob ahora trajo Tremor, que es el Tremor, el dinosaurio que voló con ellos. Todavía tiene, dice, la cuerda instalada para no perderlo, dice, ¿no? Bueno, en este momento están chequeando la integridad de los trajes, o sea, que no pierdan. Troubleshooting actions we wanted to take, so we verified that your umbilical has been reseated and your zippers are closed. Given that, we are recommending that you proceed back to section 3 of 4.100 and reperform the suit leak check preparation and suit leak checks. How copy? Bueno, a preparar, dice, los trajes para hacer el chequeo de presurización de los trajes. ¿Qué es la presurización de los trajes? Bueno, seguramente se van a cerrar los visores, van a asegurarse de que todos los cierres de los guantes y de todo esté todo acondicionado y les dan presión para asegurarse de que no haya pérdidas, ¿no? O sea, en el caso de que necesiten utilizar la presurización de los trajes, funcionaría. Ahí lo vemos. Acaban de cerrar los visores. So I'm glad that some other folks have been able to follow along with that tradition and be able to excite a couple of kids, if you will. Ahí se ve que ya están con los visores cerrados. For a stuffed animal. It's great to inspire the younger generations about space with something that they can access. And can you confirm that all the sequins are still there? I can confirm, and I do know that the teams look really closely at each of the zero-G indicators to make sure that they're compatible with the SpaceX Crew Dragon's environment as well as the space station environment. And so we got approval, and we were able to take the Apatosaurus trimmer with us into space. That's a neat thing, and it lives now in the Benkin household. CREW-5 is the latest launch. Navarra, no tengo idea si tienen algún protocolo o ceremonia como hacen los rusos. No sé. El protocolo que tienen es firmar en la puerta antes de entrar. Eso sí. Alex Barrera nos comparte en el chat la dirección de web de lanzamientos espaciales, que es una página referente con uno de los mejores calendarios y muchísima información espacial. In the meantime, we'll take an interview now and check in with Kennedy's Commercial Crew program. It was created in 2011. And has been flying astronauts from American soil to the International Space Station for the last 2 years. Let's bring in NASA's Megan Cruz, who's with Kennedy Center Director Janet Petro. I am, Daryl. Thank you so much, Janet. It's always so great to have you here, especially for a day like today. You know, we're about to launch this new crew to the ISS. How do you feel about Kennedy again playing this important role in continuing what we do on the space station? Y ya la directora del Centro Espacial Kennedy, Janet Petro, justamente están hablando de cuál es la importancia y qué se sienta, ¿no? De que el Centro Espacial Kennedy vuelva a lograr a tener la importancia, ¿no?
Albert Frank dice, ¿cómo hace cuando tienen flatulencias? Las expulsan, ¿no? Como decía Shrek, más vale afuera que adentro. Aparte están con traje, quedará en el traje. Y si está con el visor cerrado, no tiene por dónde salir, ¿no? It's incredible to think that 24 years ago was the first section, the module of the International Space Station called Unity, which was launched. And in that time, since then, we've had more than 20 years of a human continuous presence on the International Space Station. And every single time we launch a vehicle, whether it's a cargo or crew, we send up science and cargo and payloads where we do science research and technology development. Pablo decía que le gustaría que se trabaje más en sistemas de propulsión para llegar a lugares mucho más lejos que en botes autónomos y demás. Bueno, pero son dos cosas distintas, Pablo. El desarrollo del bot de Tesla en realidad es parte de los negocios del grupo de Elon Musk, de las compañías de Elon Musk. Inclusive ellos calculan que va a ser mucho más negocio, o sea, para hacer dinero, la fabricación de esos bots que cualquier otra de las cosas que están haciendo, ¿no? Jocelyn Resende, tu mensaje fue eliminado por la repetición de caracteres. Lo ha hecho el bot automáticamente. It's an incredible honor to be here leading this center for that really, really historic mission coming up. And of course, Ian threw us a curveball, and so we had, we made the right decision and went back into the VAB. But the energy around the center and even across the whole Space Coast is still very palpable. No se olviden que una parte fundamental del proyecto de Elon Musk es obtener los fondos para poder hacer el desarrollo que él quiere en Marte, lo cual requiere muchísimo dinero. De hecho, ya lleva invertido en la Starship una cantidad miles de millones de dólares en el desarrollo de la Starship. Y eso se cubre, obviamente, con la ganancia también y con los inversores de las otras compañías que están produciendo ganancia, ¿no? Uno de los motivos por los cuales SpaceX no cotiza en bolsa justamente es para poder tener la libertad de acción de hacer todo ese tipo de desarrollos sin tener que darle cuenta a pequeños inversores, ¿no? No tengo idea, Walter Batista, si hay alguna otra tradición. Enrique Vargas dice, Daniel, ¿hay empresas en Latinoamérica que se dedican a la empresa aeroespacial hoy en día? Bueno, aquí muy cerquita de casa, a unos 10 kilómetros, hay un sitio que se llama Zona América, donde está instalada la fábrica Satellogic. Satellogic es argentina, pero tiene filiales en Israel, en Estados Unidos, en Europa. Y la fábrica de satélites está aquí en Uruguay, a muy poquitos kilómetros de casa. Teníamos una visita pendiente coordinada con ellos. Por la pandemia no lo hemos podido hacer. Por mi situación médica estoy tratando de tener muy pocos contactos ahora. Entonces tampoco no puedo arriesgarme a enfermarme mientras estoy con el tratamiento médico. Entonces, por ahora ha quedado relegado, pero debe haber muchas más compañías también en Latinoamérica, no me cabe duda. Lanzadoras de cohetes, o sea, que hagan desarrollos, no porque eso requiere una inversión muy importante con un retorno muy lejano y con un riesgo grande. Entonces, es muy difícil que un privado quiera meterse en una cosa de esas.
think some about that hatch being closed, and then it'll be reopened when they come back at the end of their mission after splashdown, and when the vehicle's brought on board. Una compuerta que se va a cerrar ahora va a estar 6 meses cerradas. O sea, una vez que la cierran, va a estar expuesta al espacio por 6 meses. Por eso tienen que asegurarse de que realmente quede bien cerrada, que no haya ni siquiera pelos en las uniones, porque no la van a abrir hasta que la cápsula no regrese y aterrice en el océano, y la necesitan abrir para extraer a los astronautas. Some protective equipment for the seal there on the spacecraft. All right, very good. We'll keep watching the action and tracking the progress as we head down towards launch. T-minus 1 hour and 50 minutes until liftoff of Crew-5. Want to head on out to Vamos a 1 hora 50 minutos. Administrator Bill Nelson. Yeah, it's our honor to have you here. Bueno, va a hablar Bill Nelson, el administrador de la NASA. Had this continued presence on the ISS for 22 years. What do you think of that legacy? Isn't it something? Yeah. Think of the 3,000 investigations that we have done, scientific. 3.000 ensayos científicos se han hecho ya en la Estación Espacial. Esa es la ciencia que se ha hecho en la Estación Espacial hasta ahora, dice, ¿no? Eso nos ayuda también a entrenar a nuestros astronautas para ir a la Luna y a Marte. And you know, Crew-5 is this first mission to resume integrated crew flights to the space station with Roscosmos. Es la primera vez ahora que va un ruso también a bordo. That's right, because we built the space station together. Sí, porque hemos construido la estación juntos con ellos, y hay 15 otras naciones también que forman parte. They provide the propulsion. We, the U.S., provides the electricity. So for the Dice, nosotros proveemos la electricidad. Dice, y para la seguridad de la operación se necesita de todos. Dice, él se está refiriendo a que los rusos proveen la propulsión para mantener en órbita. Say we had a medical emergency and had to get somebody to Earth, you need that integrated crew so we can still operate both parts of. Dice, si tuviéramos una emergencia médica, dice, necesitamos que todas las tripulaciones estén preparadas para operar los sistemas tanto de un lado como del otro. Dice, porque si hay un problema médico, necesitamos de todos. Un tema de seguridad. Excellent to work with, and the proof's in the pudding. As a matter of fact, what's happening at the Cape is just unbelievable. Last night there was an Atlas launch. Today we're launching Crew to the station. Tomorrow they're going to launch 2 communication satellites, all within the span of 3 days. Yeah. So it's incredible, but SpaceX has really been inventive, creative. They've been a good partner for NASA, and está hablando muy bien de SpaceX. This commercial public-private partnership is actually working. Está mostrando de que el programa comercial realmente funciona. SpaceX está haciendo eso, no Boeing. No lo dijo él, lo dije yo. Dice ayer dice lanzó United Launch Alliance, ahora tripulantes, mañana 2 satélites de comunicaciones, todo de allí, desde Kennedy. Thanks, Megan. And when Crew-5 arrives at the space station tomorrow evening, they'll officially become Expedition 68 flight engineers. Once on board, they'll do something known as a direct handover, basically saying that Crew-4 and Crew-5 will be on board the station together until Crew-4 comes Voy a tomar unos minutitos, We'll be able to give Crew-5 an orientation and show them the ropes, which will be particularly helpful for first-time space flyers Nicole Mann, Josh Cassada, and Anna Kikina. A direct handover also helps ensure continuous U.S. presence on the space station, a record we've held almost 22 years.
The space station is an orbiting laboratory, and they will jump right into research and investigations. Now I'll toss it over to Daryl at the Kennedy Space Center with a little bit more of that science. Daryl? Absolutely. Thank you very much, Shaniqua. And we continue to monitor the closure of the hatch on the Crew Dragon. You see the closeout team there. I want to take a closer look now at some of the life-changing science the astronauts are performing aboard the International Space Station. The International Space Station is a state-of-the-art microgravity laboratory that is unlocking discoveries not possible on Earth and helping us push farther into deep space. Every single day, we are answering big questions about Earth and about space, about where we came from and about where we're going. But the other thing that we're doing is we're learning more questions to ask. Microgravity turns almost everything we know upside down. Liquids behave completely differently. Fire burns in new ways. Biological systems reveal surprises. There's a few things that have made me gasp out loud up on board Space Station. Watching heart cells actually beat has been a pretty big one. We're studying ways to grow food in microgravity. I got to tell you, these are pretty amazing. We're learning how human bodies react to life in space and how to keep crew members safe and strong on long-duration exploration missions. Deadlifts are awesome on Earth. They're also awesome in zero gravity. We're testing technologies that will be critical to our return to the moon and great leap to Mars. Our research has contributed to medical and social benefits on our home planet, allowing us to find new ways to combat disease back on Earth and develop technologies to deliver clean water to remote communities in need. The spectacular vantage point of more than 200 miles above our planet supports our monitoring of Earth's climate, natural disasters, and plant life. The orbital perspective that we have here on the ISS is just absolutely amazing. Earth is gorgeous. The growing new space economy, so vital to our continued progress in space, is flourishing in low Earth orbit. We're inspiring future generations from a platform that is one of the largest international collaborations of our time. We're doing science at 17,500 miles per hour. Come along for the ride. So much about what these missions are about is the science. And even though, Bob, you were telling me, test flight, that of course it was historic at the time, that was reestablishing America's presence to launch from American soil, get to the space station. You didn't have a lot of science on your flight, but when you got up there was a lot of science to do, right? Even a backlog. Absolutely, Daryl. You know, for my launch guest, even though it was a test flight that we were headed to the space station to check out a new vehicle, my t-shirt said, "Because science." And that was the reason that we were going. And I was proud to be a part of when I arrived at the space station, of the science that we were able to accomplish. As you mentioned, there was a bit of a backlog. We had a single U.S. crew member, and Doug and I were put into service right away, trying to support getting the science program back up and running and back at full speed. Working hard on that science, just like our next guest who is joining us now. We have Mike Roberts here with us. He is the chief scientist for the ISS National Laboratory. Mike, thank you so much for being here with us today. It's a beautiful day to launch and a good day to talk about some of the science that's on board. You got currently, as I understand, 235 investigations on board. 76 of them are new, and you got a little bit of them flying right on this rocket here behind us. Yeah, it certainly is a beautiful day here today, and we look forward to getting the science off the ground. As Bob indicated, it's a very busy time up in orbit for the crew because they are very busy not only maintaining the science portfolio of NASA so that we can continue to live and operate in space. They're also conducting science in space that benefits us here directly on Earth, and that's an important part of why the ISS National Laboratory exists. What is some of the science that CREW-5 is working on? So as the crew goes up today and docks the station, they're going to be engaged in a lot of research that addresses medical needs here on Earth. We have partnerships with the National Institutes of Health through the National Center for Advancing Translational Sciences.
which is doing some very important research that leverages the access to persistent microgravity dead environment. As Bob, I'm sure, experienced in the microgravity environment, your body's physiology adapts to that environment in different ways, and in some cases, those effects of microgravity on the body mimic the onset and progression of disease and aging here on Earth. So the National Institutes of Health is taking advantage of that by sending small cells in tiny bioreactors up to space to understand how those individual systems respond to that environment so that we can design more effective therapeutics for use here on Earth. We also have experiments launching on CREW-5 going up with the crew today that are going to explore the effects of microgravity on the gut microbiome. A company is involved with Los Alamos National Laboratory, so it's another collaboration between ISS National Lab, Los Alamos National Lab, and its partners to better understand how microgravity impacts the gut microbiome and the human body. Microgravity, certainly an impact on astronauts the entire time they're out there. And we've been studying this for so long, and it's great to see a study that's looking at those internal functions of the gut. It'll be fascinating to see what comes of that. As we truck along here, I understand that we now have science on board the actual CREW-5 vehicle. That's not something that's always been capable of happening, right? We do. For ISS National Lab and all of the sponsors, the International Space Station, the availability of extra crew members going up on commercial crew has been a significant advantage. We've doubled the amount of time that's available for crew to conduct science, but also we have the ability to utilize the crew vehicles to get some science up there that can fit within the confines that's not occupied by the crew. So while most of our science and supplies still go up on the commercial resupply vehicles, we're also able to utilize the vehicles themselves that are taking the crew up to get some expedited science up and get it back. And we're looking at some video now of Lambda Vision. If you can tell me a little bit about that.
Seems like all those tips that I gave you are paying off. A couple of things I forgot to mention though. You should probably share some of your snacks with Daryl because he does get a little hangry if he doesn't get enough to eat. And also it's important as the co-host to make sure you laugh and smile at all of his jokes. It makes him feel really good. Actually, there's a couple other people in the family that want to say hello to you as well. Just give me 1 second. Do a good job, Daddy, or else I will find new ways to motivate you. In all seriousness, though, Nicole and Josh and Koichi and Anna, I want to wish you well on your journey. You guys have worked so hard to get here. You're going to be absolutely outstanding on the International Space Station. I cannot wait to see you up there. We're going to be cheering you on from down here. Have a blast, and we'll see you when you get home. What a beautiful message. She's so good with the camera and giving the message. Thank you so much to Megan MacArthur for saying that. By the way, I've taken care of myself. I've got my food here. But it's so good to see her, and you're a little touched by her message. No, it was absolutely great to see my wife, of course, our dog Shadow, who arrived in our family after we returned from the Demo 2 mission. You know, my son requested Dragon approval. SpaceX, we just had a good side hatch leak check. My son requested approval Dragon copies. That is great news. to have a dog when the mission was accomplished, and so that was pretty cool to have the dog included, and of course Darth Vader making a guest appearance. As a little bit of history, we surprised Megan during the mission on board her time on space station with that costume, and surprisingly she found one on board space station to surprise us right back. How about that? And he's using the dark side of the force at the moment. He's motivating an answer out of you. He may have heard that line from both his mother and myself as we try to work through elementary school. Oh, a nice moment there. Thank you, Megan, for doing that. Have some FOD that was found in the seal in the side hatch, and that was removed. The SpaceX team working quickly to get that removed and cleared. They resealed the hatch and repressurized it, and we have confirmation just heard minutes ago. Uy, estoy muteado. Side leak hatch check, and so Gracias. the team is preferring. The team is moving forward. Y bueno, veía que estaba muteado. Les estaba diciendo de que continúan con el chequeo de la compuerta, y que es importantísimo que esa compuerta no pierda un pelo solamente en la juntura, puede hacer que haya una pequeña pérdida, lo cual puede, a los 6 meses que va a estar expuesta esa compuerta al espacio, puede ser una pérdida muy importante, lo cual es inadmisible no solo en la nave, sino en la Estación Espacial Internacional, a la cual luego va a estar acoplada. De ahí el gran cuidado que se toman en probar el sello de la compuerta. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, la cierran, le dan presión a la cápsula y miden a ver si hay o no hay pérdidas, no queda otra. Si hay pérdidas, tienen que volver a revisar a ver por dónde están. There are many small items with individuals that you want to make a personal connections with that typically the crew will take with them. They also take something. Y veíamos hace un rato a Megan MacArthur, la esposa de este astronauta que está allí junto con el presentador, con Daryl. Instrument, small items like that. It must be nice to have that connection. Megan MacArthur era la astronauta. Because of you're up there in space, and especially now with these long duration space missions lasting 6 months. Claro, Fastix dice para microgravedad, dice Arjavier y listo, claro, y después no la abrimos más. Esa compuerta la sellan, pero tienen que abrirla para extraer los astronautas dentro de 6 meses, una vez que vuelvan del espacio y aterricen allí en el mar. Astronáutico, ¿qué tal? Gracias por estar en el canal. To go to space. Let's check back now with California and toss it out to Hawthorne with Sandra and Jesse. Ladies? Thanks, Daryl.
We are just 1 hour and a little over 15 minutes from launch, and it is getting more La voz de la izquierda la tienen que tener conocida de los despegues de SpaceX. Es Jessica. Jess. Umbilicals were attached to their suits, which provides breathing air and comms. Y creo que la chica a la derecha es Sandra Jones, que me encanta su campera, me encanta. With the core and the launch director. And after those suit leak checks, the closeout team was able to close and seal the hatch. We just got confirmation that we did have a good leak check. During the first round of closing the hatch, they did find a piece of FOD. It was a piece of hair. We were able to open it back up, remove the FOD, and close the hatch, and then completed that seal check. And now the closeout team is just wrapping up. And once they wrap up in that white room, they will depart the white room. And those final weather checks will be coming up soon. Gracias por los saludos, Hernán Ortiz. For a final go, no go. And there you can see the closeout team there on your screen. Again, just wrapping up the final procedures for hatch. Bueno, están en el final. ¿Qué es el final? Sacarle fotos para documentar. So let's check back in with Houston for a status on the team supporting the space station on their readiness for launch. Shaniqua, how's it going? Thanks, Jesse. The team here in Mission Control Houston has polled that they are go for the launch. The International El equipo ahí en Houston dice, ya hicieron la encuesta de si despegan o no. O sea, le llaman el pool go no go. O sea, ya chequearon todos los sistemas, inclusive la Estación Espacial. Y los sistemas de soporte de vida, comunicaciones, en fin. Y la habilidad para poder maniobrar la Estación Espacial. Recuerden que en el momento del acoplamiento, la Estación Espacial maniobra también para poder facilitar el acoplamiento. Entonces, es otra de las cosas que chequean también antes del despegue, que eso esté operativo. Thanks, Shaniqua. That's great news. And while CREW-5 is launching today, just a few months ago, we were launching another crew to the International Space Station. That is, of course, CREW-4, who launched in April. The CREW-4 astronauts currently on board the International Space Station No tengo sonido, dice. 6 months conducting scientific research in areas such as materials science, health technologies, and plant science to prepare for human exploration beyond low Earth orbit and to benefit life on Earth. Such research also lays the groundwork for future exploration of the Moon and Mars, starting with the agency's Artemis missions. Dr. Chao Lingren was born in Taipei, Taiwan, but spent most of his childhood overseas in England. He was an instructor and jump master with the U.S. Air Force Academy and also has a doctorate in medicine and served as a NASA flight surgeon. After he was chosen as an astronaut, Lindgren flew on Soyuz and spent 141 days in space during Expedition 44 and 45. He has a wife and 3 children and is the commander of Dragon Freedom. And up next is fellow airman Bob Hines. He was born in Fayetteville, North Carolina, and has a wife and 3 daughters. He has a Master of Science in Aerospace Engineering and served 21 years in the U.S. Air Force as a test pilot and as a fighter pilot in the F-15E. He came to NASA as a research pilot where he flew science missions in the WB-57. He's the pilot for NASA's SpaceX Crew-4 mission, which has been his first spaceflight. Now, there's a couple mission specialists on board Crew-4, one of which is Jessica Watkins, who considers Lafayette, Colorado, her hometown. Están describiendo quiénes están integrando la tripulación que está actualmente en la Estación Espacial.
She completed several internships with NASA, including one testing system designs for the Mars Perseverance mission at JPL. She became an astronaut in 2006. Una de las cosas que hacemos para poder chequear de que tengan audio y que esté todo bien es dejar por detrás siempre una pequeña cortina de música que ahí se escucha. Cosa que cuando no hay audio de la NASA o no hay audio mío, siguen escuchando. Que es esa cortina musical que siempre usamos y que queda muy muy bajita, que tratamos de que no moleste, pero que sí esté siempre allí. And several years later, she was awarded the Knight Grand Cross of the Order of Merit from the President of Italy. Bueno, estaban hablando recién de Samantha Cristoforetti, la comandante de la Estación Espacial. La primera vez que hay una mujer a cargo de la Estación Espacial europea. SpaceX's 25th resupply mission to the International Space Station launched on July 14th, carrying over 5,800 pounds of science, research, hardware, and other. Qué linda que es la Dragon, Y acá se ve los escapes. Miren los escapes de los motores de corrección. Bueno, mañana vamos a ver el acoplamiento. Mañana aproximadamente en unas 20, 30 horas. 20, 25 horas. Se ha agotado. Especially here at the Kennedy Space Center, where we have just been cranking out the launches, Bob. 3 launches. Vamos a tener que mudar a Darío Hernández para la Florida para que continúe cubriendo de allí los lanzamientos, ¿no? O me voy a tener que mudar yo. SpaceX launching from their other launch pad, Pad 41. Topping. Outstanding to see all that action down here at the Kennedy Space Center. And again, it's a beautiful day. I'm looking forward to seeing the CREW-5. Es una parte del plan de futuro, ¿no? Indeed, and liftoff time is still holding for noon Eastern time, 56 seconds after noon. 3-4 meses en la Florida, volver otros 3-4 meses, ir de nuevo. No issues at the moment with Falcon9 or Dragon. Cambio de planes, plan changes. Suit leak check that we performed, as well as a spacecraft leak check. Those are good to go. Dragon now good to go. Hoy dice, tiene la cortina musical para que nos quedemos en la tienda y compremos más artículos. No hemos actualizado la tienda, la verdad estamos en deuda ahí, Vamos a poner el enlace de la tienda. Commander Nicole Mann, pilot Josh Cassada, and mission specialist Koichi Wakata and Anna Kikina. Well, they donned their spacesuits in the historic crew quarters suit-up room this morning. They woke up around 4:30 a.m., donned those suits around 7 a.m. They walked out of the crew quarters. ¿Se explicó por qué tarda más en subir que las naves rusas? Pregunta Joaquín Ferrero. Bueno, ahí me gustaría que acá viniera alguien que realmente supiera del tema de la mecánica de órbitas para explicarnos un poco más. Pero hay un par de explicaciones sencillas. La primera de ellas es la ubicación del sitio de lanzamiento, que no coincide con la órbita de la Estación Espacial Internacional. La inclinación de la órbita de la Estación Espacial Internacional coincide con el sitio de lanzamiento que utiliza Roscosmos para sus Soyuz tripulados, que es Kazajstán. Ahí tienen casi la inclinación perfecta. ¿Por qué? Bueno, porque por un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia se eligió la inclinación de órbita de la Estación Espacial Internacional para que concuerde con ese sitio para facilitar al socio ruso en sus lanzamientos. Obviamente eso tiene una penalidad para los Estados Unidos, que es que una vez que ponen en órbita el cohete, o cuando está siendo puesto en órbita, la segunda etapa tiene que hacer una corrección especial para cambiarle la inclinación del lanzamiento. Muchos le llaman la vuelta al perro, que en realidad no es tal, porque la vuelta al perro es la vuelta que da
las vueltas que da antes de terminar de acostarse. Pero eso es uno. Lo otro es el remanente de potencia o de combustible que tiene el cohete para poder hacer también rápidamente esa maniobra y alcanzar o dejar alcanzarse por la Estación Espacial Internacional. No se olviden que la Estación Espacial Internacional está orbitando la Tierra a 27.000 kilómetros por hora. Y no solo hay que lanzar sincronizadamente, sino que hay que colocarse paralelo a ella. Y eso requiere también determinada cantidad de combustible. Así que es muy posible que eso también incide la mecánica de la órbita y la cantidad de potencia o combustible disponible. Muy buena pregunta, Gustavo. Gustavo pregunta ¿en qué vuelta se acuesta el perro? Saben que tenemos en casa un fila y ese no da vuelta para acostarse. Se desarma, se cae así. Bloom, nunca vi un perro que se acostara como este. Kate Tice, la rubia de California. Thanks, Daryl. Quick status update for those that have recently tuned in. We've had a smooth countdown so far today. That you can see there on your screen, our 4 CREW-5 astronauts have ingressed. They are in their seats. Their 5-point safety harness is buckled in, and they are looking. Bueno, nos está diciendo de que está todo pronto. Ángel en Cabo dice una pregunta muy importante. Estoy dando clases. The side hatch closure and its associated leak check. We did have to redo that leak check as a piece of Walter Batista dice, sería espectacular que estuviéramos junto con Darien transmitiendo desde el Centro Espacial Kennedy. Era la idea. Pero bueno, tenemos varios problemas. Uno es el problema de la logística, el traslado desde Sudamérica allí, y la permanencia no solo es caro, sino que es carísimo. Y la otra ahora se suma en mi estado de salud, ¿no? Obviamente. FALCON9, our 2-stage reusable rocket, final propulsion checkouts of the first and second stages. Ángel dice, ¿a qué hora es la cosa? Me imagino el lanzamiento. Estamos a 1 hora 2 minutos del lanzamiento. At T-45 minutes, the team will report their readiness for prop load with a final electronic go, no-go poll. Again, that prop load will begin at T-35 minutes. ¿Tendrían una ventana orbital si hay algún problema de aproximación? Bueno, no lo sé. Sí, el lanzamiento es instantáneo, ¿no? Si no lanzan a la hora, se posterga. To retract that access arm away to its launch position. That will happen between T-44 and 42 minutes. So shortly coming up, that will be the last physical change to the crew tower. With the access arm out of the way, the launch escape Sí, la rusa se nos duerme, dicen. Se ve clarísimo ahí que Anna Kikina se tapó los ojos con el visor, ¿no? Al mejor estilo chino, como hacen los rusos, ¿no? As for weather, we will also verify with the launch weather officer that all the weather meets all of the associated. Diane nos saluda a Santo Domingo. En la segunda etapa no se recupera Maxtor. Looks like with those beautiful blue sky behind Falcon and barely any clouds, we don't think rain is going to be an issue, nor lightning. Vivi Monsalve pregunta si todos han estado en el espacio. No. Uno solo, el japonés Wakata, Koichi Wakata, que ya ha volado 3 veces en el transbordador espacial, una en Soyuz
y esta creo que es su quinta misión. Quien ha viajado. El resto son todos rookies, como se le dice, o sea, es la primera vez que van a viajar al espacio. Pero la comandante de la misión es una piloto de la Fuerza Aérea, una coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, extremadamente experiente en jets de combate. Inclusive ha participado en misiones de combate en Afganistán. El piloto de la misión, de la misma manera, tiene 20 y algo de misiones de combate como piloto de la US Navy. O sea, si bien no tienen experiencia espacial, son gente que tiene extrema experiencia en operación de aeronaves muy complejas. Dragon copies. We're stepping into 76 and 4.100 preparation for LES Harmony. Good readback. So again, we are now less than 1 hour until liftoff, and this day is the continuation of regular crew flights to the space station from U.S. soil. SpaceX's CREW-5 mission. Pasamos una hora, estamos a menos de una hora del lanzamiento. Test flight demo 2 and 4 previous operational crewed missions to the International Space José Alberto Sepúlveda dice, ¿para qué servirá este lanzamiento? Bueno, va a colocar a estos 4 astronautas en órbita que van a la Estación Espacial Internacional y van a estar durante 6 meses realizando 235 experimentos científicos. O sea, van a estar trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional junto con el resto de los astronautas que ya están allí. La semana que viene, ellos son el relevo de otros 4 astronautas que regresan la semana próxima en otra nave similar que está acoplada a la Estación Espacial Internacional, otra Dragón. Another exciting milestone. We did start our coverage earlier today with the crew heading to the launch pad, and prior to that, the SpaceX team did help the Esto es lo que veíamos hoy cuando se vestían. Initial checkouts before crew walkout. Crew walkout was where Nicole Mann, Cassada, Koichi Wakata, and Anna Kikina gave final goodbyes with friends and family gathered outside the operations and checkout building before they began that roughly 20-minute ride to pad 39A. And we were able to watch the crew as they boarded their Teslas and headed down the NASA Causeway, headed towards the launch pad. And once they arrived at the pad, the crew Bueno, acá estamos viendo 2 señales. En la pantalla a la izquierda se ve la transmisión de Roscosmos. Entrevistaban en ruso, obviamente, por eso no tenemos sonido, a Anna Kikina, la astronauta o la cosmonauta rusa. Y a la derecha tenemos la transmisión oficial de NASA, mientras Anna Kikina y Wakata estaban abordando hoy temprano la Dragón. Until liftoff, things will continue to pick up as we get close to the go, no-go pole to arm the launch escape system and begin propellant loading. The crew poll for readiness was completed at the T-minus 60-minute mark, and the Dragon poll for prop load is coming up here at T-minus 55 minutes. Bueno, dentro de 1 minuto comienzan la carga de combustible en el cohete. When we get to about T-minus 40 minutes, the crew access arm will retract and the crew will get the call to close their visors and to arm the launch escape system. Antes de comenzar la carga de combustible, lo que hacen es, se bajan los visores, los trancan y activan el sistema de eyección de vuelo. Y obviamente separan el puente de acceso a la cápsula. Todo eso va a suceder antes de la carga de combustible. O sea, van a dejar libre la cápsula para poder eyectarse en caso de que haya algún problema en el momento de la carga, o sea, que se incendie ese cohete y constituya un peligro para los astronautas.
Brian Oñate, but I'm going to have him say his title because I think I'm going to mess it up. So you say what you are. Sure. Good morning. Yeah, I'm the Chief of the Utilization and Life Sciences Office here at Kennedy Space Center. Yeah, it was a little long. I was like, I'm going to have him say it. Yep, long title. So I wanted to talk to you about how NASA has been studying plant growth and microgravity for many years now. So tell us about the 2 experiments that CREW-5 is going to be working on while they're on station. We have 2 Van a empezar a hablar sobre los experimentos de investigación de ciencia que van a hacer. Una de las cosas más interesantes que van a hacer, bueno, no es esto que están mostrando, sino impresión de tejido cardíaco en microgravedad. Sí, la semana que viene estamos viendo la tripulación 4 y vamos a transmitir el retorno. They're actually the size of pepper. So imagine the pepper that you put on your food. Very tiny, very small. So we had to actually develop these capture bags to grab those seeds. So what we're noticing is in a previous experiment, the DNA of the plant actually changed, and it almost seemed like it was trying to protect itself from the environment of space, the harsh environment that's up there. So what we want to study is, can we actually grab those seeds, and will those seeds remember that environment? So when we fly the second generation, will they kind of have a leg up? Will they go already kind of pre-programmed to protect themselves? So that way the plants will thrive in space. That's interesting. Why is that something that you wanted to see? Hay un tema. ¿Por qué no utilizan esta cápsula para volver? Esta misma cápsula. Bueno, porque tienen un límite las cápsulas para estar en el espacio antes de pasar por una revisión completa en la fábrica de SpaceX. Y ese límite son los 6 meses o más, pero no un año. Aparte, cada tripulación regresa en la nave que fue, generalmente. Inclusive si tienen que evacuar la Estación Espacial Internacional, la evacuación se hace en la cápsula que cada uno llegó. So these plant pillows, it's just basically how do we hold the soil, how do we put the fertilizer and the seed in there in order for us to grow the plants. Because they would just fly around on the space station. They would just fly around on the space station. So we have a little, what we call a quick disconnect here. This is where we apply the water. So once we apply the water... Alex, de la página lanzamientosespaciales.com, que la recomiendo, nos recuerda que la CREW-4, que es la tripulación que vuelve la semana próxima, vuelve el día 12. Clay chips, right? It's the soil that basically allows the water to be absorbed and allows the plants roots to kind of grow in there and grow. ¿Se puede simular en tierra la gravedad cero? Dice Arthur. Bueno, en una piscina puedes simular la gravedad cero, o volando en un avión haciendo vuelos parabólicos, o sea, subiendo y haciendo descensos, como lo hacen para entrenamiento, ¿no? For exploration, we want to make sure that the seeds that we send, the plants that we grow, will thrive, right? So how can we make them excel in space, right? And the second piece with FALCON9, which we find interesting is... ¿Dónde están los motores de escape? Vamos a verlo eso. So, healthy, nutritious food. This is actually going to be our second flowering plant that we grow in space, which is awesome. So they'll grow up there, they'll have to pollinate, and the crew members might have to be our space bees. We don't have bees up there to help us pollinate, so they might have to, help with pollination. They'll grow, and then hopefully they'll get some nutritious fresh food up there. And the benefit, what I find interesting here for Earth is there's a lot of things that we learn with ISS. ISS is basically a laboratory or another test tool. So we really want to see what data can we gather from growing up there. So when we bring it down to Earth, if we're in a stressful environment or another environment that is challenging, what did we learn up there so we can actually grow better crops here on Earth? I love hearing about the science, Brian. Thank you so much for sharing that with us. No problem. Sounds great. Thank you. We'll send it back to you guys. Thank you, Megan and Brian. And throughout the show, we've been taking your hashtag Ask NASA questions from social media. We have time for a few more that have been coming in, and we appreciate those questions coming in. If you want to submit one, it's hashtag Ask NASA on our streaming channels, NASA Facebook, Twitter, YouTube, and Twitch. The question is from Aditi on YouTube. He asked Bob Binkin, how was the launch experience different on Space Shuttle and Crew Dragon? Was one better than the other?
No, it's a great question, Daryl. We often get asked which vehicle is better, which one we love the most, and from my perspective, I love them both. You know, I had a great opportunity to fly and build space station with a space shuttle, but then rotate as a crew member with the Dragon on a modern spacecraft. You know, that was a really... Bueno, acá están hablando de qué vehículo es mejor. Le estaban preguntando a Bob Behnken si el transbordador espacial o la cápsula Dragon. Y dice, bueno, los dos han sido increíbles. Tuve la oportunidad de volar en las dos y han sido increíbles. Cada uno tiene lo suyo y obviamente, digo, hay diferencia de tecnología por el tiempo de la construcción también. Pero vamos a hablar de cómo funciona el sistema de escape. Acá, esto es una prueba que realizó SpaceX hace 2 años con un Falcon y con una cápsula Dragon que no estaba tripulada, ¿no? Pero fue una demostración. As we went through that process, the SpaceX team really learned how to work with us and how to take our inputs and incorporate them in design whenever they could and explain to us when they couldn't. Fíjense, vamos a pasarlo un segundo para atrás. Lleva el Falcon y se escapa. Aquí vemos la nave escapando y acá detonan el cohete. Okay, you just saw a bright flash there. It looks like that may be Falcon 9 breaking up. We've got some loud cheers here in Hawthorne. The folks that just watched live the Dragon separate. The next milestone we have coming up at 2 minutes, 25 seconds. The fifth today. Our next question comes from @morearts.com. If the astronaut schedule shifts during docking activities, does their schedule shift later in the day or the next morning? Now we're just waiting for the ISS crew is sleep shifting in order to accommodate this. Tenemos la apertura de los paracaídas. La apertura de los principales. Y luego la llegada al mar. The crew needs to be ready for that as well, and so the crew does shift their day around to support all the operational activities, not only vehicle traffic and arrivals, but a spacewalk may impact things. Se lo voy a dejar por si alguien quiere ver este video. Lo transmitimos en directo. Very good. And for those watching, if you want to ask a question of Bob Behnken, just follow us on Twitter @NASA Social or check us out on the web at nasa.gov/social. Thanks for answering those questions, Bob. Great job. Let's send it now back out to Kate at SpaceX for an update on the countdown. Kate? Always love hearing those responses from any astronaut, but especially Bob because he flew on our DM2 mission a couple years ago. So at this point in time, we're now under an hour. We're at T-minus 48 minutes, and the SpaceX launch team is finishing the final review of data from checkouts of Falcon 9 over the last hour. The launch director has verified with the launch weather officer that weather meets propellant loading constraints. So next up will be to poll the team for readiness, both for propellant load and for launch. This will be the last poll before liftoff. The 7 SpaceX responsible engineers, often called REs, indicate that they are go by electronically voting on the online countdown procedure. The launch director, or LD, as you hear it called on the nets, also checks with the Dragon mission director, or MD, and the NASA launch manager to make sure that they are also ready. Earlier, you saw the vehicle assembly building called the VAB. The Falcon and Dragon launch team, as well as key NASA launch members, are in the Launch Control Center adjacent to the VAB. They have a view straight toward Pad 39A through the large windows of Firing Room 4. Now there on screen, you can see the Dragon capsule on the right-hand side. The crew access arm is still in the service position. I've recently heard that the closeout team has departed the tower, and they are in the process of departing the blast danger area. Now, with the crew on board Dragon, waiting for next instructions, which will be to stow the crew arm for launch. The crew arm sequence will be armed and initiated. We should get a good view of the access arm as it Attention swings. operators on countdown. Polling is complete. The team has pulled go for crew access arm retract LES arm. Bueno, han hecho el chequeo y está aprobado que retraigan el pasillo de ingreso. And remain in that state
wait until the launch escape system is disarmed. All operators are to remain at their console and maintain a sterile cockpit until MD confirms successful disarming of the launch escape system, following orbit insertion or propellant offload in the event of a scrub. For non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD, and they will approve aborting the countdown. For urgent issues affecting the safety of the operation, operators shall call hold to the countdown net. Launch control will abort the launch auto sequence and immediately proceed into launch abort. At T-minus 10 seconds, launch control will be hands-off, relying on automated abort criteria for the remainder of the count. Operators advise the launch director whether structural breakup or fires imminent or occurring per Dragon manual escape flight rules. Launch control at this time may proceed with arming the crew arm for movement. Launch control copies, proceeding to arm crew arm for movement. Bueno, el brazo de acceso Recap there, all really good news. It sounds van a like retraer. the final poll has been conducted and all of the responsible engineers polled go, as well as the range they polled ready for launch, and the NASA team Pedrito, María y Silvina se acoplan en 24 horas aproximadamente. continuing to look good. We just heard there Mañana, a esta hora, más o menos un poco más tarde. for retraction, meaning it will move away from the Dragon Crew access capsule. arm retraction started. Bueno, comienza a retraerse el We brazo should get a view of that crew access arm en este now momento. moving away from Dragon capsule. Again, this will swing out into its launch position. This is the final change to the crew access arm, to the crew tower. Of course, the transporter erector will move away from the rocket as it lifts off and just shortly before liftoff. So that, in fact, will be the last major physical change that we see to the pad. But this crew Miren la parte de la construcción de SpaceX allí al lado, lo gigante que es. Si nos muestran de nuevo de arriba del edificio, el brazo now, as I mentioned before, the range puede continues to apreciar. be go for launch, monitoring the clearance area around the launch pad, as well as air and sea space around the flight corridor. And of course, here at Kennedy Space Center, as you see on your screen, Y Darío Hernández nos acaba de mostrar la hora exacta en que va a ser el acoplamiento. 20:47 UTC, mañana. that might be in the area, as well as potential for lightning, any thick clouds, and of course, as I mentioned before, downrange landing zones. We have mentioned before that we've been tracking those, but everything continues to look green for launch. At this point in time, everything is Voy a aprovechar a pasar un segundito para atrás, justamente para volver a ver el sitio de construcción de la torre de SpaceX y todo lo que ya han movido. Esto no existía, no había nada, absolutamente nada acá. Y esto es el sitio 39A con la nueva torre de la Starship que SpaceX está construyendo. Es increíble, la verdad que es increíble lo que vienen haciendo. On the lawn, and the host desk looking out at what one of my coworkers called a picnic vibe, with the media and NASA social folks Bueno, all joined here to gente de la prensa de picnic. Crew access arm retraction complete. Bueno, se completó la retracción del brazo. access arm has fully retracted from the rocket. Totalmente retraído el brazo, ahí se ve Flight operations team totalmente here at alejado. Kennedy Space Center, a helicopter encircling the pad right now to give you that view. Increíble vista. Great job, fellas. T-minus 42 minutes and counting as we zip around Launch Complex Y 39A. ahí vemos la torre. Miren la altura de la torre de SpaceX. Qué increíble. A Starship launch tower under construction. Up next, we're looking at the launch escape system getting ready to arm, and of course that comes right before we start loading propellant. We're expecting to hear those call outs in just a Bueno, lo próximo es que arman el sistema de eyección y luego que esté armado el sistema de eyección de la cápsula, comienza la carga de combustible. CREW-5 is in their seats at the very top of that rocket. Recuerden, ya estamos acostumbrados a verlo, que la carga de combustible del Falcon 9 demora unos 36 minutos. Por eso
es que todo eso se hace a ese tiempo también, Nicole Mann, para respetar los tiempos de carga del cohete. And Daryl, they're getting into position to begin their procedure that'll have them arming that launch escape system that you mentioned. They'll be able to hear some clicking of valves and follow along on their display screen as once they've kicked off that procedure, as the vehicle kind of catches up and completes that arming sequence. And as you know, once the fueling operations begin, the crew has to be ready to potentially launch somewhere if there was sort of some... Voy a tener la vista acá porque recién preguntaban dónde están los escapes para el sistema de emergencia. Esto que vemos acá, esto en realidad, estas hendiduras en la Dragon, es por donde salen los escapes con los Super Draco, que son los motores de emergencia para poder eyectarse. We're expecting to see the astronauts close their visors and arm the launch escape system that you just talked about, Bob. Here in a little over a minute, we'll get the call out from the launch team. Ahí se despertó Ana, me parece. You'll also see them ensure that their feet are in the appropriate locked-in position, their straps are tight, because again, should that system be required, they might be going for a pretty significant dynamic ride. But of course, we don't expect that to happen today, but they'll have that system in place just in case as the appropriate safety measure. Yeah, Bob, that launch escape system, powered by Super Draco engines, capable of moving Dragon a half a mile. Ignacio Soler, que saluda, muchas gracias. Which is equivalent to a peak velocity of 436 miles per hour. I know you know this system well. You were very much briefed and very aware of its capabilities. You want to be able to not only get off the launch pad, but also get off the rocket while in flight. So it's got to move fast. Absolutely, Daryl. And for shuttle Ginette dice un Kit Kat en el trabajo. ¿Cómo va a ser el lanzamiento? Nominal. 39 minutos para lanzamiento. Scenarios as we talked about them in those days, but this system is highly automated and the crew primarily follows along with its operations. Dragon, you are go for section 7 of 4.100 to close visors and arm the launch escape system. Bueno, el director de vuelo le acaba de dar el go para que se cierren los visores y pasar al sistema a lo próximo, que es aprontarse para la carga de combustible. Dragon copies stepping into section 7. All crew visors are closed. We are arming the launch escape system. Bueno, ya está armado el sistema de escape. That's Commander Nicole Mann reporting back and confirming their visors are closed and they are ready to arm the launch escape system. And you can see the crew members pulling their straps and ensuring that they are buckled in, because from a crew perspective, that relaxation period that I talked about earlier is now over. Yeah, it's all business now. Bueno, otra de las cosas que hicieron los astronautas ahora es ajustarse los cinturones, que estén bien ajustados. ¿Por qué? Porque en caso de activarse el sistema de escape, van a tener una aceleración instantánea importante. Siempre firme al pie del lanzador, decía Jorge Videla. Muchas gracias, Jorge, por ese mensaje. Y el clima sí está excelente, Albert Frank, la verdad que sí. There's no simulating that system. You know, there is some acoustics that they tried to capture. Falcon 9 tanks will be venting for the start of prop load. Expect loud venting. Bueno, comienzan la carga. The demo 1 audio, if you will. But as you heard in the comm that just came through there, you know, you need to get reminded to expect loud venting during some of the operations. And these are new things from a crew perspective that Fede Alves dice, ¿ya subieron? Los astronautas hace ya 2 horas que están adentro de la cápsula. Crew members inside that capsule right now have never flown to space before. They are first-time flyers. The lone exception, Koichi Wakata, was a veteran with JAXA, and he is getting ready to embark on his 5th flight to space. And as we wait for the next mark,
the crew's experience, whether it's a space shuttle or a Soyuz or the Dragon vehicle or Starliner or Artemis, as we move towards that, these experiences are all slightly different. And so I'm excited to hear, Koichi's discussion as he tries to balance and describe all three of them side by side when he gets back from this mission. We'd love to hear him talk about the comparisons. There's only a few astronauts like him. Estamos a 35 minutos del lanzamiento. Miren la torre nueva de la Starship, allí en Florida, la altura que tiene comparada con la torre actual que utiliza el Falcon. Qué brutal. That's going to be fun. Just a few seconds now and ¿qué combustible tiene? Bueno, volvemos al cohete. El cohete es un Falcon 9, 70 metros de altura, tiene 2 etapas, están bien diferenciadas por esta parte negra, que es lo que une la primera etapa, que es la baja, con la segunda, y la cápsula, que es la tercera. La primera etapa utiliza 9 motores Merlin, y la segunda etapa un motor Merlin preparado para funcionar en el vacío, en el espacio. El combustible que utiliza es queroseno ultra refinado, que se denomina RP1, junto con oxígeno líquido también criogénico, o sea, ultra frío. Es el oxidante, que es lo que permite que se haga la combustión en esas toberas, en esos quemadores que tienen cada uno de los motores Merlin. No precisan el Heavy para esta ocasión. El Falcon 9 es capaz de poner la cápsula. De hecho, ya lleva más de 23 misiones o 24 misiones de carga. Y esta es la quinta tripulada. En realidad no es la quinta tripulada. En la tripulación quinta, en realidad hubo una de demo anterior y hubo otras 2 privadas también con tripulantes. O sea, es la 8ª misión de la cápsula Dragon con humanos a bordo. Fede Álvarez me pregunta si iría si me gano un asiento. Por supuesto. Ya, salgo corriendo. ¿Cuánto pesa? Casi 550 toneladas. Pesa el cohete completo, pronto para el despegue. La segunda etapa no regresa, se quema en el espacio. No está previsto en el diseño de que regrese, no tiene la capacidad esa. And again, now that fueling for Falcon 9 has started, that means the 8 Super Draco engines inside Crew Dragon are ready. Ignacio Soler pregunta por el Starship. No se sabe. Posiblemente en noviembre, pero no hay fecha. The NASA and SpaceX teams have trained extensively for exactly that type of contingency. And so now let's go over to Kate Tice at SpaceX headquarters in Hawthorne for another operations update. Kate? Thanks, Daryl. You can probably tell by the background noise that things are starting to get more exciting now that we're just practically 30 minutes away from launch of CREW-5, certainly counting down the final minutes. Everything's still looking good for Falcon 9 and Dragon. With that launch escape system now armed, we are heading for an on-time launch just 32 minutes from now. As you saw, Falcon 9 propellant load began right on time at T-minus 35 minutes. The first and second stages of Falcon 9 are each loaded with 2 liquid propellants. One is fuel, which is loaded into a tank at the bottom of each stage, and the other is an oxidizer, and that's loaded into a tank at the top of each stage. The fuel that we use to power the Merlin engines is a refined kerosene referred to as RP1 or Rocket Propellant 1. The oxidizer loaded on each stage is a Kate Tice está explicando en inglés lo que yo dije hace un rato respecto al combustible y cómo está integrado en este cohete. And as such, this allows for more oxidizer to be loaded into the first and second stages. Now, to ignite the fuel and oxidizer in the Merlin rocket engine, we use an ignition fluid called TTEP.
When T-tub comes into contact with oxygen, it burns, giving off a green-colored flame. Once we have that flame going, we add in the kerosene fuel to the Merlin chamber, and the engine ramps up to full power. You might actually be able to see that green flash just as the second stage engine ignites following stage separation, which is expected to happen about 2 minutes and 48 seconds into flight. Right now, we're topping off helium into pressure vessels on both stages. This is used to pressurize tanks in flight as propellant is pulled out of those tanks by the Merlin turbo pumps. Now, on board the spacecraft, the astronauts are monitoring systems from their crew monitors. Stage 1 cryo-helium loading has started. Bueno, comenzó la carga también de oxígeno líquido. Load has begun. Again, that is going into those pressure vessels that I mentioned earlier. Now, the crew training simulator has included playback of the sounds that were recorded in a previous Dragon capsule during recent flights. So all of the pops and the hisses that the vehicle puts out, all the crew has heard those before, though not live. So they are prepared for all the noises, the extra noises that they're now hearing. As for the range, continues to report no problems. They are go to support launch. Weather also clearly looking great. I think we're actually seeing even fewer clouds than we were about 20 minutes ago. We had a less than 10% chance or probability of violation of our weather constraints, also known as a POV. So that's really good. That is for the launch site conditions. We are also tracking downrange weather conditions as well as launch sites around the world in the unlikely event that Dragon needs to escape. Now, as a reminder, today we have an instantaneous launch time because we're heading to the International Space Station. So at this point in time, if we hear a hold for any reason, we will have to stand down and target. Una de las cosas interesantes que está diciendo ahora Kate en inglés es que la hora de lanzamiento es instantáneo. Si por alguna razón llegamos a escuchar la palabra hold, que generalmente lo dicen 3 veces, dicen hold, 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 significa que se cancela y no se lanza. Se lanzaría mañana, no, o sea, se intentaría un nuevo intento mañana. 29 horas le va a llevar el acoplamiento. Doing a series of system checks to make sure both Dragon and Falcon 9 are ready for launch. Ya que estamos mostrando el centro de control de misión, colocamos también el nuestro. Mirá. And as we wait for the launch clock to hit 0, we want to give you an overview of what the ascent portion of the mission will look like. Now, once we hit T0 and a successful launch occurs, we will watch Falcon 9 and Dragon lift off from historic launch pad 39A and make their ascent. About 50 seconds into flight, Falcon's 9 engines will throttle down to help pass through the period of a maximum dynamic pressure on the rocket, or what we typically refer to as max Q. At this point in time, the vehicle will be going supersonic. And once we're through the period of maximum dynamic pressure, we can throttle up our 9 Merlin engines again. From there, at about 2.5 minutes into flight, we have a Bueno, nos están explicando cómo va a suceder el tema del lanzamiento. En los primeros minutos ocurren cosas muy rápidas, que lo primero que pasa es que la nave esta, o sea, el cohete atraviesa por una fase crítica que es de muchísimo estrés, que se denomina máximo Q. Ahí inclusive desaceleran en el momento del lanzamiento sus motores para no sobrepasar en extremo el esfuerzo. Luego que pasa en ese punto, que sucede al minuto, ahí vuelven a acelerar a fondo y continúan su ascenso hasta unos 80 kilómetros de altura, donde apagan todos los motores y separan las etapas. Ahí encienden la segunda etapa y continúa la segunda etapa empujando la cápsula para llevarla a la órbita. Mientras tanto, la primera regresa y va a intentar aterrizar en un barco que lo espera a unos 600 kilómetros más adentro. Todo eso hasta que aterriza la primera etapa, generalmente sucede en los 8 o 9 minutos. Es lo mismo que la colocación en órbita de la cápsula, que sucede casi simultáneo. Fede Álvarez dice,
Dani, sortea el astronauta. No, no. El astronauta es un regalo de cumpleaños. Pero ni loco, me matan. Aparte tiene una luna con luz que la prendés y varía la luz. Está genial. No, me matan si hago ese regalo. Lo voy a mostrar. ¿Sí? Vamos a apagar todas las luces del estudio. Miren qué lindo. Luna. Genial. Carolina, mi hija me lo regaló. Creo que también mi hijo. Bueno, no sé, me lo regalaron en mi cumpleaños. Aparte, no les dejo prender mucho, justamente para conservarle la batería. Y cuando tenemos el estudio con todas las luces, no tiene mucho sentido prenderlo porque no se nota. Controllers here and Mission Control Houston are laser focused on the onboard systems of the space station, making sure it is ready to receive Dragon vehicle tomorrow. They're also making sure communication links between the station, Dragon, and the ground are working properly. The consensus right now is that everything is proceeding nominally. Teams here in Mission Control Houston, the teams in Hawthorne, and the astronauts aboard the space station will monitor the autonomous docking of the Dragon spacecraft tomorrow evening. They'll perform a series of leak checks, then work to open the hatches both on the Dragon side and inside the space station's pressurized mating adapter. We expect hatch opening to take place around an hour and a half after docking. Una vez que estén acoplados, van a demorar 1 hora y media en abrir la compuerta, donde va a estar Samantha Cristoforetti dándoles la bienvenida, ¿no? Un ovni en la setup de Dani. ¿Qué ovni? ¿Dónde estás? En los lanzamientos de FALCON9 con la Crew Dragon. Me encanta Optimus, Marcelo, el robot de Tesla. For the launch of CREW-5 from historic Launch Complex 39A, a beautiful sweeping shot of the lawn where we have our special guests, the media are here. We've got NASA social folks who are out on the lawn, and of course, me and Bob. Bob's riding shotgun here as we take our coverage to the next level at the final 23. Muchas gracias, Ricardo ATG, también por ese apoyo. 10 meses apoyando. Gracias, Gracias, Olivier Luis, también por el apoyo de Bilbao, País Vasco. Anna Kikina are strapped into their seats inside the Dragon Endurance at the very top of this rocket here. ¿Se paró la cuenta regresiva, dicen? No pueden. Y por alguna cosa demoran la cuenta regresiva, se cancela. And the launch escape system is armed. Of course, that means Dragon is prepared to launch itself away from the Falcon 9 rocket in case of an emergency on the pad or after liftoff. So far, operations looking and sounding as expected. And we are counting down to our liftoff at just after noon, 12 p.m. and 57 seconds after the hour Eastern time. There was a 1-second adjustment. That's pretty typical as happens when we get to this stage. Rubén dice que han sacado la cuenta regresiva. Sí, lo veo. Veo, pero no, ahí vemos que sigue. Miren el cartel puesto para la prensa. ¿Qué opino de los terraplanistas? Me preguntan. Que tienen derecho a pensar y a creer lo que quieran. ¿O no? Y son bienvenidos en el canal todos. Lo único que le pedimos es lo que le pedimos a todo el mundo: respeto. Si no tienen respeto en lo que escriben en el chat, lo borramos, lo sacamos del canal, pero no por lo que opinen, sino por la forma en que lo pueden llegar a hacer. Pero lo hacemos con cualquiera.
Todo nominal a 21 minutos del lanzamiento. Los astronautas están a bordo. El brazo de acceso está retraído. El sistema de emergencia para escape está activado. Y están cargando combustible y oxidante en el cohete y aprontándolo para el despego. El despegue es instantáneo, o sea que si por algún motivo no pueden despegar a la hora exacta, se cancela y se pasa para mañana. El clima está perfecto, no hay nada que impida por ahora que se haga el lanzamiento. Stage 2, RP1 load is complete. Bueno, en la etapa 2 ya llenaron de combustible la etapa 2. Four-person crew that we call CREW-5, and it's commanded by Nicole Mann. She holds a Master of Science in Mechanical Bueno, y aquí tenemos la comandante, piloto coronel de los Marine Corps, F-18, experiencia de guerra inclusive, Nicole Mann, en Afganistán. Desde el 2013 que ha sido seleccionada por NASA. Today, the CREW-5 commander will be flying into space for the first time, and once she reaches space, she will be the first Native American woman to stay on station. A historic first for NASA. Canon Lucas, gracias Canon por estar ahí, viendo en silencio el lanzamiento del trabajo. Un abrazo a Dani y toda la comunidad y amigos de Redronoy. Un abrazo enorme, gracias por pasar, Canon. Un placer tenerte, aunque sea un segundo, en el chat. Este es el piloto de la Dragon, otro piloto de avión con experiencia de combate, Josh Cassada, es piloto de pruebas también. Sí, están relativamente acostados. Recently, he served as capsule communicator and mission control, but today he is the pilot aboard Dragon. Y deje no poder repetir porque el bot te borra. No repitas las cosas que escribís. Por favor. No, no creo que sean radioaficionados. Este es el único que tiene experiencia de vuelo. Koichi Wakata voló en 4 misiones de Shuttle, en una Soyuz y ahora en esta. 6 veces está yendo al espacio. Creo que lo único que pedí ahora era una caminata espacial para completar su carrera. It absolutely is, and in addition to being a veteran, Koichi just has a wonderful personality that I know is just it's key to kind of success on board the space station. Our second mission specialist is Roscosmos cosmonaut Anna Kikina. Anna Kikina es la rusa que va a bordo. Water transport in 2006. In 2012, Anna officially became a candidate for the position of test cosmonaut. CREW-5 will be Anna's first flight into space, along with 2 of her other fellow La primera vez que va a volar un ruso en una Crew Dragon. Expedition 68 once they arrive at the International Space José Ángel Sánchez, muchas gracias por la donación. Va bien lo tuyo, Daniel, me alegro mucho, muchas gracias. Albert Fran dice, bonita la rusa. Sí, es bonita. Want to step outside and enjoy the launch? You got a small radio, you can pick us up on VHF radio frequency 146.940 on the megahertz scale. Para los radioaficionados, ahí tienen la frecuencia donde pueden llegar a escucharlas. 4.925 megahertz FM mode. You can hear that all within Brevard County, right here on the beautiful Space Coast. And you can see the Stage 2 LOX load has started. Comenzaron a cargar el oxígeno líquido en la etapa 2. Putting that liquid propellant into the second stage.
Let's check back in with Kate Tice and get an update from Ahí, Hawthorne. Kate? Jonathan pregunta si hay tripulantes rusos. Sí, se ve a la izquierda en la pantalla Anna Kikina, es una cosmonauta rusa. Falcon 9 began prop load at T-35 minutes. The loading of RP-1 fuel on the second stage is complete. That finished at T-20 minutes. Fuel loading continues on the first stage. It is almost complete. That should be wrapping up here. Gracias, Fran Jiménez, por venir. Densified liquid oxygen loading is underway on both the first and second stages. Those look to be about 80% on the first stage and has only just recently begun on the second stage. So not much there yet. That will wrap up at T-3 minutes and T-2 minutes respectively. Now, as for checkouts of thrust vector controllers, what we call TVC wiggles, those are coming up. We basically check to make sure that the thrust vector controllers are able to actuate the engines themselves. That's what helps create gimbal for those engines, and gimbaling is actually how Falcon 9 steers itself. So those are coming up along with throttle valve checkouts on the engines. The Dragon mission director and team are currently reporting no issues, so really good on that front. Communication checkouts are complete. The crew access arm is retracted, as we can see there, and the crew is strapped in and ready to go, as you can see there on the right-hand side of your screen. ¿Por qué no envían solo astronautas de habla de América e incluyen cosmonautas? Es parte de la colaboración entre agencias espaciales. Tienen un intercambio donde norteamericanos, como fue Rubio ahora hace poquito, vuelan una Soyuz y ahora rusos vuelan en las cápsulas americanas. De esa manera se entrenan también en los sistemas de cada uno. Necesitan saber operar un poco los sistemas de los demás y obviamente para poder operar en caso de emergencias, ¿no? Estamos a 13 minutos del lanzamiento, ¿eh? Thanks, Kate, and it really couldn't be more perfect out here weather-wise for a launch. How about that, Bob? It just looks absolutely stunning to look out and see the vehicle ready to go, the crew on board, strapped in. I'm just super excited for them. And there's a view of the countdown clock and the historic American flag that has been standing there since the space shuttle program. Now you're looking at a pic of CREW-5. Bueno, aquí tenemos los 4 tripulantes justamente debajo de un booster que no es el que están volando ellos, porque ese está reutilizado y el que están volando ellos es un booster nuevo. Qué increíble el sitio, miren. CREW-5 will then spend the next 21 hours with Mission Control Team that you see there in Houston, standing by, getting ready. Bueno, ahí tenemos a Houston y nuestro sitio. Spend 29 hours rather chasing down the International Space Station for a rendezvous at 4:57 p.m. Eastern Time tomorrow evening. One of the longer transits, Bob. It's true. It's a little bit longer than usual, or average, I would say, as we work towards CREW-5. But as the launch dates shift around, that changes the time that you can actually arrive on space station. Vamos con esos likes, vamos CREW-5, dice Walter Batista. Daniel dice Álvaro Martín, con el lanzamiento de ayer me surgieron dudas. ¿Qué tipo de órbitas satelitales existen y diferencias entre ellas? Muy buena pregunta. Y te voy a dar la respuesta rapidísimo con un punto. Lanzamientosespaciales.com. Entra en el sitio lanzamientosespaciales.com y tiene un apartado dedicado exclusivamente para explicar los distintos tipos de órbita. Re vale la pena. Otra de las cosas por la que vale la pena seguir la página lanzamientosespaciales.com.
with T-minus 11 minutes and counting. We're going to spin our chairs around and watch the launch, but we're going to let Kate and the team focus on the pad as we proceed through the final stretch of the countdown. We'll turn it over to Kate Tice at SpaceX headquarters in California to take us through. Take it away, Kate. Thanks, Daryl. As you can probably tell by the background noise, the crowd is definitely growing here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. Certainly one of our company traditions is to watch the launch itself from behind mission control. Bueno, ahí vemos la cantidad de gente en la fábrica, en el centro de control en California, que está detrás de los vidrios mirando el lanzamiento, que dice que es muy típico de verlos así. No se olviden que delante, del lado que no vemos, tienen un montón de pantallas con todas las cámaras y toda la información del lanzamiento, algo que no vemos nosotros y que no nos muestra normalmente. Dragon, SpaceX, confirm crew displays are configured for launch. Bueno, están viendo que confirmen que los visores, sus pantallas estén listas configuradas para el lanzamiento. ¿Tienen telemetría para monitorizar la constante vital de los astronautas? Pregunta Alex. Sí, es muy posible que sí. No, ¿quién dice que la rusa está durmiendo? Se le ve perfectamente despierta a Anna Kikina. Patuska pregunta qué llevan como medidor de ingravidez. Creo que están llevando un Snoopy. Josh, Koichi, and Anna, on behalf of the entire team at SpaceX, good luck, Godspeed, and enjoy the ride. Lo mejor para escuchar ahora el lanzamiento son auriculares. Les recomiendo que procuren auriculares o si van a subir el volumen, que le avisen a los vecinos que no se asusten. Fabián, tu pregunta es para contestarlo en otro momento. Si está fuera de contexto, me encanta, ¿eh? Juanix, ¿qué tal, Juanix? Gracias por estar por ahí. Lasting from the top of North Carolina all the way to the tip of Newfoundland in the northern Atlantic. You'll also hear a spot that is to be avoided, and you might hear Shannon or Álvaro Martín, me encanta lo que creíste. Pidiendo likes. Álvaro Martín, me encanta. Gracias, Jaime Lara, por los saludos. Vamos con eso, me gusta. Vamos. Y para participar del chat en vivo, obviamente, hay que ser suscriptor. Y vamos a darle ahora a los suscriptores VIPs. En un ratito van a poder escribir ellos exclusivamente. Justamente los miembros VIP del canal nos apoyan con $1 por mes y nos ayudan muchísimo con el mantenimiento del canal y el desarrollo del canal. $1 es el valor de un café o menos, depende de donde estén. Nosotros fijamos esa cantidad, YouTube lo ajusta para cada país. Pueden salirse de la membresía en el momento que quieran, pero nos ayuda muchísimo. Comenzaron a enfriar los motores en la previa para el encendido. De la misma manera que nosotros calentamos los motores de los vehículos para empezar a hacerlos funcionar, o sea, para hacer el viaje, estos motores trabajan con el combustible muy frío, entonces precisan enfriar las turbobombas. ¿Qué es lo que hacen ahora? Las enfrían 5 o 6 minutos antes para que lleguen a la temperatura de trabajo en el momento del encendido.
Stage 1, RP1 load is complete. Y a la gente nueva le comento que ese humo que se veía saliendo de la cápsula en realidad no es humo, es condensación que se forma porque dejan salir el oxígeno, que ya no está líquido, que es gaseoso, y entra en contacto con la atmósfera, y esa humedad produce esa condensación de vapor, ese humo que se ve que no es tal. Sergio Fabián, gracias por sumarte como miembro VIP. Lo próximo es que el brazo que soporta el cohete se abren las grampas y se retrae para dejar ese cohete libre para el lanzamiento. Y van a presurizar los tanques tanto de combustible como de oxígeno. ¿Qué es eso? Bueno, una vez que están llenos, lo poco que queda lo llenan con nitrógeno a presión para ayudar el flujo justamente hacia las turbobombas. All right, there we heard that call. Dragon onboard computers have now taken control of the vehicle. As I mentioned before, first stage LOX or liquid oxygen loading is underway and will wrap up at T-3 minutes. And the second stage will wrap its LOX load at T-2 minutes. Launch teams continue to report no issues and everything remains green and for an on-time launch. Bueno, comenzó ahora el momento de la retracción del brazo de soporte. It does begin to retract. As Kate said, it will recline 2 degrees. We can just barely make out the clamp arms are now Y lo beginning to vemos. move. All right, now that those clamp arms are removed, as Sandra said, this will retract by 2 degrees. And then at liftoff, the strong back will retract another to 45 degrees, allowing Falcon9 Y se abrió la grampa y ahora seguramente el brazo ahí está retrayéndose. Y podemos disfrutar de la vista espectacular, ya no, del sitio de construcción de SpaceX. in its horizontal position, and we can see that 2-degree retraction just now. And the next call out that we should hear in about 20 seconds is that the first stage LOX load is complete. Por completarse la carga de oxígeno líquido. Bien. En la etapa 1, ahora lo acaban de decir. Loaded on stage 1. Soon we'll hear that stage 2 El cohete se mueve, obviamente se mueve. Sí. Se balancea porque está agarrado solo de la base ahora. Dragon is in terminal count and is on internal power. Cuenta terminal y está con la energía interna, o sea, ya no depende de la energía de tierra. ¿Cuántos G tienen que soportar los astronautas? 5G posiblemente. First stage wrapping up its LOX load just a few minutes ago, and now moving toward wrap up of second stage LOX load, which will complete at T-2 minutes. Vamos a mantener los comentarios al mínimo y a poner el volumen al máximo a partir de ahora, LOX load has been completed. Dragon is in auto idle. Stage 2 LOX load is complete. There we heard the call out. Falcon9 is now completely fueled. All of its propellants, so Closeouts are starting. Expect loud venting. all of its propellants, and we can see that leftover liquid oxygen now being vented or released, now flowing further away from the vehicle. So nearly 1 million pounds
of liquid oxygen and RP1 now on board Falcon 9. It is fully loaded and ready for launch. And coming up at T-minus 1 minute, we'll hear that Dragon is in countdown. Its flight computer will switch to countdown mode, and we'll hear that the flight termination system on Falcon 9 is armed. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. And there you heard it, Dragon is in countdown. Dragon's flight computer in countdown. The flight termination system now armed. We should get the final go for launch from SpaceX launch director Mark Surtees. Dragon, SpaceX. Godspeed. Go for launch. SpaceX Dragon, go for launch. SpaceX Autorización de lanzamiento. Crew reports go. 30 seconds until liftoff. T-minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engines full power. And liftoff. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. We're now at T plus 35 seconds into the 5th rotational crew mission on board Dragon and Falcon 9. Coming up in just a few seconds, we'll hear the call out for Stage 1 throttle down. Stage 1 throttle down. Falcon 9 engines throttling down to help pass through the period of maximum dynamic pressure. This period is known as max Q, and once the vehicle... There we just heard that the vehicle's now... Se acerca el máximo Q. Once through max Q, we'll throttle those Merlin engines back up. Max Q. Stage 1 throttle up. Stage 1 Bravo. Copy, 1 Bravo. That call out for 1 Bravo means we're in the second and final abort mode for the first stage, continuing to get good performance. The crew is already... 1 Bravo significa que pasan a la etapa siguiente y última de la posibilidad de eyectarse. First will be engine chill on the second stage and back engine. And there you heard that call out. And then we'll have... Ahora empezaron a enfriar el segundo motor, o sea, de la etapa 2, y estamos muy próximos a que apaguen los motores y se separen las etapas. Then we'll see the single Merlin vacuum engine on the second stage ignite and continue to carry the Crew-5 astronauts to orbit. Just like we did on first stage, that MVAC chill is intended to help pre-chill the hardware prior to the full flow of that densified liquid oxygen. Stage 1 throttle down. At this point in time, those 9 Merlin engines are beginning to throttle down in preparation for MECO, or main engine cutoff. Standing by for MECO. Aquí vamos. Stage 2 Alpha. Stage separation confirmed. Copy, 2 Alpha. Separación y encendido There en we la should segunda see etapa. that second engine begin to ignite now. And obviously confirmed by the loud cheer behind us here at Mission Control Hawthorne. And we're also in 2 Alpha for the aborts if needed. Again, second stage is lit and continuing to carry the Crew-5 astronauts into orbit. We're now getting a view of the first stage after that stage separation. The second stage still being illuminated by that single Merlin vacuum engine, and that's on the right-hand side of your screen. First stage on the left-hand side of your screen making its way back to Earth. We will be attempting to land it on our drone ship, which today we are using Just Read the Instructions. Bueno, para la gente nueva les cuento. Del lado izquierdo
tenemos la primera etapa que todavía sigue subiendo por el impulso que llevaba y va a empezar a caer y luego va a aterrizar en el barco dron. A la derecha de la pantalla está la segunda etapa que sigue empujando la cápsula para ponerla en órbita. Qué lástima, no tenemos telemetría del lado derecho. Space Coast there in the background of the first stage on the left-hand side of your screen. It also looks like you can actually see the thrust plume created by the first stage as it's now rotating just out of screen. Second stage is going to continue firing until a little over 8 minutes into the flight, really doing the heavy lifting now, getting the crew into orbit. Everything continues to look nominal on both first and second stages. As I mentioned, the first stage will be making a landing on one of our drone ships, which is currently parked a couple hundred miles off the coast of Florida in the Atlantic Ocean. So we can see now that good confirmation there that we have good trajectory. Sí, inclusive están hablando de la telemetría. Tengo puesta la página de SpaceX, pero está transmitiendo exactamente lo mismo. La tripulación está sintiendo ahora un G en este momento. Santiago Díaz pregunta si no hay riesgo con la cantidad de basura espacial. No, generalmente está toda traqueada la basura espacial y es parte de lo que se utiliza para el cálculo del lanzamiento, del momento del lanzamiento, ¿no? And the single MVAC engine that you see. The single MVAC engine that you see on the right of your screen is continuing to fire. We did hear another call out that trajectory is nominal. Crew heading in the direction that they are supposed to be. This single engine can produce over 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space. Now, over bueno, ahora sí tenemos la telemetría de la segunda etapa. Está a 200 kilómetros de altitud y continúa aumentando la velocidad. Lo que no tenemos es la telemetría del booster. Esa telemetría que tenemos en pantalla es de lo que está a la derecha, que es la segunda etapa. And they are now making their way into orbit on the second stage inside Crew Dragon. Bueno, pero ya vemos que el booster está descendiendo, bajando. Vemos que esas nubes del lado izquierdo de la pantalla se acercan. Pablo pregunta qué tipo de sujeción hay entre las etapas mecánica. No, lo que vemos que expulsa el booster el nitrógeno comprimido para poder corregir la posición de ingreso, y ahora está encendiendo 3 de sus motores justamente para desacelerar. And as that entry burn completes, we'll be in the final different abort phases here shortly. Qué lástima que está la telemetría puesta donde no debería estar y no tenemos. Great news that entry burn was shut down, and then those last all the way across the Atlantic Ocean. Ese encendido se utiliza en el booster para reducir su velocidad de ingreso de unos 7-8.000 km por hora a unos 6.000. El resto de la desaceleración hasta los 1.200, 1.400 lo hace la propia atmósfera con el rozamiento. Y luego está el encendido final donde prenden un único motor para aterrizar en el barco dron, ayudado por las aletas esas de control también.
Copy, Shannon. Shannon, Stage 1 transonic. that call out for Shannon, Ireland, indicative of our final abort Bueno. zone. After this, we'll see second Y el booster stage está shut off, and we'll be transónico, listening for confirmation quiere of decir a que está good muy orbit, próximo a which tells aterrizar. us the crew and Dragon are exactly where they need to be. And there we had confirmation that the MVAC has shut down simultaneously. The entry. Dragon, SpaceX, nominal orbit insertion. Bueno, acaban de apagar. Bueno, ahí tenemos el aterrizaje. Uy, qué genial, qué There genial. we can see the drone ship coming into view as Falcon9 attempts. Stage 1 landing leg deploy. You can see those landing legs have now deployed. Con la sombra. Qué increíble. Qué increíble. Qué increíble. No. De los mejores aterrizajes, ¿eh? Qué increíble. Y bueno, la etapa 2 ya está apagada, ya están en órbita. Dentro de un minuto se va a separar la segunda etapa de la cápsula, que es lo próximo. Bueno, y acá lo vemos, a ver. Desde adentro del trunk, estamos viendo la cámara dentro del trunk, o sea, del baúl. We did hear that the crew has been successfully inserted into a good orbit. Lo que no vemos es la tripulación con el Snoopy. Me está faltando esa cámara, señor director. Again, the crew is still attached to the second stage. We are expecting stage separation to occur in Acá just vemos over otra a minute vez. from now, about 1 minute and 8 seconds. And that's when the Dentro de un minuto se separan. when the second stage will separate from the Dragon trunk. Y la cámara que estamos viendo The part of hardware era justamente la parte del baúl, la parte de abajo, que es la parte de carga donde están los paneles solares alrededor, esa parte negra. as well as the solar panels which help power Dragon while it is on orbit. Again, that stage separation is now coming up in about 30 seconds. After stage separation, we will have nose Gracias, cone Dani deployment. Paredes, por ese Now mensaje. that Dragon is in the vacuum of space, we will be able to open the nose Muy cone and próximo para la expose that separación, forward ¿eh? hatch, which is what is utilized Y acá to vemos, dock hacia adentro del baúl. autonomously with the International Space Station. And that nose cone does stay closed for the flight uphill to help protect all of the guidance, navigation, and control sensors. We are standing by for second stage separation. ¿Por qué no vimos la ingravidez? Debe ser genial, dice Pablo Rumi. Y ahí se ve la parte de atrás de la cápsula con el trunk que está vacío. ¿Por qué sigue estando el trunk? Porque es la parte de adaptadora y porque están los paneles solares. Dragon Nuclear Launch Director on Dragon. On behalf of the entire launch and recovery team, it was an honor and a pleasure to be a part of this mission with you. And while October 3rd may belong to the Mean Girls, October 5th will forever belong to CREW-5. Godspeed, Endurance. Cheers. Bueno, ahí va la cápsula Endurance. Awesome. Thank you so much to the Falcon team. Oops. That was a smooth ride uphill. You got 3 rookies that are pretty happy to be floating in space right now, and 1 veteran astronaut who's pretty happy to be back as well. Let's see what you got to say, Koichi. Falcon team, it was a smooth ride, and I see all the 3 happy faces here. Back in 0G, and I appreciate all the help to give us the smooth ride and training. And thank you so much. JAXA の支援隊の皆さん、非常にスムーズな打ち上げでした。打ち上げご支援していただいた皆さん。 Ahí tenemos a Wakata agradeciendo y ahora hablando en japonés. Thank you for your support. Primera imagen, o de la primera que vemos de atrás,
del piloto y el comandante de la misión. Me encanta esta cápsula, la verdad que me encantan esas pantallas. Y ahí tenemos el indicador de gravedad cero, o uno de ellos. JAXA и, естественно, SpaceX за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажам делать то, что мы сейчас делаем. И большое спасибо всем людям, кто сейчас с нами. Some really nice words there from the CREW-5 crew as well Bueno. as Dragon Falcon 9, thanks for the words. Had a great ride. Have a good mission. We'll see you later. a wonderful Mean Girls reference there by launch director Mark Soltis, and then we just heard from Chief Engineer Dan Alex. And we just heard our first Quindar tone, indicating the crew is in Nominal space. dehumidifier activation and service section Directo checkouts. Expected loss of signal, New Hampshire. Dragon copy. And Kate, it did look like we were getting our first views of that microgravity Yeah. indicator. I did see that as well. Nick Black pregunta si la segunda etapa no aterriza. No, se descarta. Se reingresa en la atmósfera y se descarta. Se quema. For the first time ever. We saw some cheers, some high fives. Looks like they're feeling great. Y el baúl se mantiene, como dice Daría Hernández del canal Explorando el Espacio, hasta el regreso, donde también lo sueltan antes de regresar y se quema la atmósfera. Back into view and hopefully get a better shot of it. I couldn't quite tell what it was, although it kind of looked like it may have been an Einstein doll. But that's just kind of what it looked like. Parece que fuera un Einstein, dice I Kate. think you're right, Kate. It looked like a baby Einstein to me. Es un bebé Einstein, dice, le contesta Jessie. Milestone that we're looking ahead towards is the nose cone opening. Bueno, lo próximo que están esperando en el Centro Control de California es la apertura del cono de nariz. Joined us. We had a successful lift Que necesitan abrirlo porque ahí están los escapes de los motores principales de la Dragon. They had an on-time liftoff from Kennedy Space Center at noon Eastern Time. They had a smooth ride up to orbit. The first stage landed successfully on our drone ship. Just read the instructions, and everything has been looking good so far. We are hoping to get another view on board Dragon once we're able to get that camera back. But so far, everything leading up to this point in time, we got a shot there of the MVAC engine, which is no longer firing. It is coasting with that it's attached to the second stage, which has been separated from Dragon. So everything was super smooth this morning, starting all the way back. I think we got here around T-4 hours, and super smooth countdown. Beautiful day from Kennedy Space Center. It looked like a gorgeous view from where Daryl and Vamos a ver si tenemos but yeah, we are justamente standing by for the nose cone opening. Now that the Dragon la apertura del spacecraft is in cono. space, we are able to Expected loss of signal, New Finland. we are able to open up that nose cone and expose the forward hatch, which is what is utilized to autonomously dock with the International Space Station, but of course to protect that hardware as well Signal, New as protect the guidance and navigation control hardware. We keep that nose cone closed during launch preparations and during the ascent portion. So as you can saw there momentarily, Dragon is in space, and the CREW-5 astronauts, all 4 of them are floating, or they will be able to float soon. We're hoping to get another view of that zero-G indicator once we're able to bring onboard cabin views back to you of the CREW-5 crew. We always like to see what the zero-G gravity indicator is. As you saw earlier in the webcast, Bob actually brought the zero-G indicator that he and Doug used on the Demo 2 mission, a lovely sequin dinosaur, which I also have one at my desk. Bob obviously has the one that went to space. Mine is a replica, but we love seeing these zero-G indicators. It's a really nice way to connect those of us on ground with the folks up in space. So as I said before, we are anticipating nose cone deployment shortly. I'm going to do a quick check-in, and there we can see now the nose cone. The hooks have
have been released, and we see that nose cone moving with a pretty up-close shot. We're continuing to see that nose cone open, and Acquisition of signal line. as we've mentioned, this does uncover a number of critical systems for the flight up to the space station that will be required for docking. There are 6 hooks that hold the nose cone in place during the launch and ascent portions. Y que hay 4 ganchos, 4 amarras que mantienen justamente el cono cerrado y que tienen que abrirse para separarse para poder abrir. Shortly after nose cone deployment, the crew will be able to get their visors open, and they'll be given the okay to get. Una vez que se abra el cono, los tripulantes, dice ahí, sí se van a poder abrir los visores y luego se van a preparar para sus 29 horas de viaje para el acoplamiento. Que les recuerdo, si se quedan hasta el final, este video lo va a redirigir hacia el próximo y pueden activar el recordatorio para la próxima transmisión, que va a ser el acoplamiento. Que en realidad la próxima transmisión no va a ser esa, sino que va a ser un lanzamiento que tenemos de Starlink en un rato. Recognize that my period probably wouldn't be very brief in order to get acclimated to that lack of gravity. But yeah, this is something that the veteran astronauts on board station are, always happy to help really introduce the new space goers to the new environment. Absolutely, and we did also hear that there was good service section Draco checkouts that took place. We are standing by for that nose cone to be fully deployed, but it should be coming here momentarily. Estamos aguardando justamente que la confirmación de que el cono está abierto y ahí vamos a repetir el lanzamiento. Lo pasamos de nuevo porque me encantó. Next burn is the upcoming phase burn per your displays. We see the phase burn in 28 minutes. Good readback. Alex Berberá dice 23:10 el lanzamiento del Starlink. 23:10 UTC. Bueno, ahora sí, totalmente abierto el cono. On the Draco thrusters, on the service section Draco thrusters rather, and we also had nominal forward bulkhead checkouts. That's right, and the astronauts should be getting the okay to doff or remove their suits in about 6 or 7 minutes. I would imagine that, as Sandra mentioned before, we do have 3. Dentro de 6-7 minutos los astronautas van a comenzar a sacarse sus trajes espaciales, que no lo van a mostrar, no lo muestran nunca. And if I would imagine that the 3 folks and even the veteran, everybody would be excited to get out and be able to float around a little bit for the first time on this CREW-5 mission. Yes, absolutely. And you do see the crew working through some procedures there on the touchpads that they do have in front of them. They'll continue to have those available for them throughout their flight uphill. Again, this is going to be about a 29-hour launch to docking for CREW-5. It seems as though that 0G indicator may have floated out of view, perhaps up above the crew displays. We can see that the visors are up
Dragon, SpaceX, environments are looking good for suit doffing. For today, we can leave the camera configured for a little while longer, but at this time, you are go for 4.012 and 4.300. As a reminder, please stow the suits with the visors closed. I'll copy. Bueno, les avisan que ya se pueden sacar los trajes. Y dice que guarden los trajes con los visores cerrados. Tell the world a little bit about that stowaway we saw shortly after second engine cutoff. So we're standing by for a few words from the crew about that zero-G indicator. And there it is. Dragon, I'm back in the ground. We missed the last part of your trip. And no worries, repeating my last on there, I was going to have you all talk a little bit about your zero-G indicator, but we can hold that off for the next ground station pass here for Dubai. At this time, what I'll do is I'll take the cameras external for suit doffing, and then you let me know when they're allowed to come back on board. Bueno, no, les avisan que no van a poner más cámaras de los astronautas, así se pueden sacar los trajes, y que les avisen cuándo pueden volver a poner las cámaras internas, ¿no? O sea, le dan privacidad. And it does sound like we are in a brief expected loss of signal with the crew. This does happen from time to time when... Bueno, vamos a repetir este lanzamiento. As we work towards CREW-5, but as the launch date shifts, know that they've got a wonderful to watch the launch itself from behind mission control. Estoy buscando el momento del lanzamiento justamente para poder hacer la repetición. And those signify the first stage and will last up to the very north tip of North Carolina. The next up at T-minus 6 minutes. Super chilled, densified liquid Falcon 9 to is complete. That stage T-minus 1 minute. We'll hear that Dragon is in countdown. Its flight computer will switch to countdown mode, and we'll hear that the flight termination system on Falcon 9 is armed. STS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. And there you heard it. Dragon is in countdown. Dragon's flight computer in countdown. The flight termination system now armed. We should get the final go for launch from SpaceX launch director Mark Soltis. Dragon, SpaceX. Godspeed. Go for launch. SpaceX Dragon, go for launch. SpaceX reports go. Crew reports go. 30 seconds until liftoff. 30 segundos para el lanzamiento. Repetición. T-minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engines full power. And liftoff. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal.
45 seconds into the 5th rotational crew mission on board Dragon and Falcon 9. Coming up in just a few seconds, we'll hear the call out for stage 1 throttle down. Stage 1 throttle down. Falcon 9 engines throttling down to help pass through the period of maximum dynamic pressure. This period is known as max Q, and once the vehicle... There we just heard that the vehicle is now traveling faster than the speed of sound. Once through max Q, we'll throttle those Merlin engines back up. Max Q. Stage 1 throttle up. Stage 1 throttle. Stage 1 Bravo. Copy 1 Bravo. That call out for 1 Bravo means we're in the second and final abort mode for the first stage, continuing to get good performance. The crew is already pulling over. Eso que estábamos escuchando del One Bravo y One Alpha y eso son las distintas fases de eyección que tiene la cápsula. Porque hay distintos equipos de rescate, distintos modos de eyección, con distinta potencia inclusive, o distinto tiempo para poder alejarse de la Tierra y regresar. Then we'll see the single Merlin vacuum engine on the second stage ignite and continue to carry the CREW-5 astronauts to orbit. Just like we did on first stage, that MVAC chill is intended to help pre-chill the hardware prior to the full flow of that densified liquid oxygen. Stage 1 throttle down. At this point in time, those 9 Merlin engines are beginning to throttle down in preparation for MECO or main engine cutoff. Viene el momento del corte de motor y separación de etapas. Y lo dejo justamente para ver la parte interna ahora. And MECO. Stage 2 Justamente esto. Stage separation confirmed. Copy 2 Alpha. There we should see that second engine begin to ignite now. And obviously confirmed by the loud cheer behind us here at Mission Control Hawthorne. And we're also in 2 Alpha for the aborts if needed. Again, second stage is lit and continuing to carry the CREW-5 astronauts into orbit. We're now getting a view of the first stage after that stage separation. The second stage still being illuminated. El próximo paso que viene ahora interesante es el encendido de motor de la izquierda del booster para desacelerar. Lo vamos a adelantar un poquito justamente para disfrutar del momento del reingreso. We did hear another call out. The trajectory is nominal. We will say Florida, and they are now No making creo que ya their nos way into pasamos. orbit on the up to the re-entry burn, which, as I said before, we ignite 3 of the 9 Merlin engines Oh, viene ahora. to help slow the booster down as it re-enters the dense part of the Earth's atmosphere. As the entry burn completes, we'll be in the final. Stage 1 entry burn startup. Se están sacando los guantes y los trajes. En este momento los astronautas lo están mostrando. Mientras vemos esto, la transmisión en vivo. Esto es lo que está sucediendo en vivo a bordo de la cápsula, mientras nosotros estamos viendo la repetición. Great news that entry burn was shut down, and then those last all the way across the Lo que vamos a hacer, off the coast of Scotland for those abort zones. dejamos un poquito estas imágenes que están buenas y ponemos la repetición del momento del aterrizaje. Everything continues to look nominal for both the first and second stages. And the crew with the second stage still attached is now traveling over 13,000 miles per hour. We're about 10 seconds away from SECO-1. Copy, Shannon. Shannon, that Stage call 1 out. transonic.
That call out for Shannon, Ireland, indicative of our final abort zone. After this, we'll see second stage shut off, and we'll be listening for confirmation of a good orbit, which tells us the crew and Dragon are exactly where they need to be. And there we had confirmation that the MVAC has shut down simultaneously. The entry. SpaceX nominal orbit insertion. And you heard that call for a good insertion. We will coast for a few minutes. Bien, qué impresionante, qué There we can impresionante see esto. the drone ship coming into view as Falcon 9 attempts. Stage 1 landing leg deploy. You can see those landing legs have now deployed. And as you can see on your screen, and you can hear by the clapping and cheering behind me, Falcon 9 has landed on our drone ship, just with the instructions, parked off the coast of Florida. Impresionante. Impresionante, la verdad. Do it together. Impresionante. Vamos a sacar ese cartel de repetición porque ya estamos en directo nuevamente. Well, that was excellent, Josh. We appreciate you all taking the chance to share with us some of those special words and some of the meaning to you all. I tell you, my crewmates are just happy that we didn't break out a dry erase board and get into more details. We'll chat lensing later. Absolutely. Están faltando un montón de me gusta, ¿no? Astronaut Josh Cassada, the pilot of CREW-5, and his fellow astronauts and cosmonaut, floating in space high above the Earth as they head to the International Space Station with a special message about Albert Einstein, who is represented there floating around space as the zero-G indicator, but then also a nod to his theory of relativity. E equals MC squared, I believe, Bob. Well, there are a lot of great things that Einstein was responsible for, and I would just say that maybe there are 5 folks experiencing his happiest thought on board the Dragon capsule just right now. Absolutely, and NASA is looking to return humans to the surface of the moon, and this is part of it, going to the International Space Station. We mentioned some of the efforts in going up there, and of course, Pero tenía atrasado mi monitor. Gracias, Rubén. As well. Some final thoughts, Bob, about the day today. Well, it was just a wonderful day, a chance for me to relive the launch experience with the Falcon 9 and the Dragon capsule, and I'm just super excited for the CREW-5 and little Einstein on board and in free fall right now. A very special moment indeed. Before we wrap up, I want to send it over to Megan Cruz, who is with Deputy Administrator and former Space Shuttle astronaut Pam Melroy. I am Pam, and I have just been chatting about Bueno, how Pamela wonderful of a day this was. es una de las administradoras de NASA. Es astronauta también, ¿eh? For me to see the next generation of launch vehicles launching to the space station was thrilling. And also the next generation of young explorers. You know, you and I were talking about a young boy here, guys, that bought a space suit, an astronaut suit from downstairs at our store and was wearing it around and running around. How cute was that to see him so excited? Well, I found it pretty cute to see the 3 rookies who were on the flight, as well as my very dear personal friend, Koichi Wakata, who I flew with in 2000 to the space station. So I'm inspired by both the young and the experienced. And speak to me about that like you said, you've flown on the space shuttle 3 times. Talk to me about that ascent, how it must feel as they're going up through the atmosphere. It's absolutely a remarkable experience, and I found myself thinking as I was looking at the schedule for this rocket, how physics drives so much of what we do. So it's very similar in the timing of everything, but the space shuttle was a little bit of a wild ride, I have to say. It had a lot of vibration, particularly the first 2 minutes. But you know, it's a very different experience when you're here on the ground. It always brings tears to my eyes. I pray for the crew. When you're inside the vehicle, you're having a blast. So I'm glad to hear that they were having a blast. Talk to me about why these commercial crew missions are so important. Well, they're really important to us for a lot of different reasons. The whole value that NASA brings to the American people, and in fact to humanity, is around science, a strong science and technology posture for the country, Virginia, acabo de ver el video. and
Sí, puede pasar de que pase justamente un avión, pero desde Miami no sabes si realmente está invadiendo o no el range, ¿no? No sabes si está invadiendo el range o no, pero está bueno. Después lo miro detenidamente, gracias. Nothing better than seeing an astronaut fly to space for inspiration. Sure. And what's next for NASA? You know, right behind us we have the vehicle assembly building. Inside is NASA's Artemis 1 rocket. Are you excited for that? Bueno, en un rato largo, ¿no? Vamos a tener el lanzamiento de Starlink. Vamos a ver si sigue estando en fecha, a ver si confirmamos eso y vamos a cerrar este streaming, ¿no? So we've taken her out to the runway a couple of times now, and we've learned a lot. And I cannot wait to see the most powerful rocket in the world launch going. Recuerden que tenemos un segundo canal de Desorbitados. Recuerden que hacemos todas las transmisiones. Vamos a hacer el acoplamiento. Vamos a hacer el lanzamiento que hay ahora. Mañana hay 1 o 2 lanzamientos más también. Nicole, Josh, and Koichi and Anna are now on course to arrive at the International Space Station around 4:57 p.m. Eastern Time tomorrow. And of course, Sí, sigue estando en hora. We'll stay on the air for continuous live coverage along CREW-5's entire ride to station. Meanwhile, SpaceX's YouTube channel will join live coverage starting at roughly 2 hours prior to docking. And though our coverage here at Kennedy is coming to a close, we will turn it over to the team in Houston. Bueno, to take us through ellos the terminan next también, así que vamos a mission all the way through their arrival. Vamos a ver algunas de las partes importantes, ¿no? Justamente, acá tenemos, mientras abordaban los Tesla. Absolutely. You know, for the Demo 2 mission, my son was super excited to yell Launch America. So that was the one thing that El momento del ingreso a la cápsula. Los 4 ya sentados con los chequeos. ¿No? El cierre de la compuerta y los chequeos de la compuerta de acceso. La separación del brazo de acceso con la activación justamente del sistema de eyección. Tenemos justamente el momento del llenado de combustible y obviamente el lanzamiento, que vamos a dejar un momento del lanzamiento. Aquí tenemos el momento del lanzamiento y con esto nos vamos a despedir, ¿no? T-minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Engines full power. And liftoff. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. We're now at T plus 35 seconds into the 5th rotational crew mission on board. Un espectáculo increíble. Les agradezco enormemente el apoyo, les agradezco haber estado todos acá. Ni que hablar, los moderadores, los miembros VIP del canal, los suscriptores, los nuevos suscriptores que tenemos, a estos 800 que todavía nos están viendo en directo, les agradezco enormemente que sean parte del canal. Bueno, que se suscriban los que no están suscritos al canal para poder seguir disfrutando de todos los eventos espaciales. Tenemos un lanzamiento, otro lanzamiento de otro cohete idéntico que va a poner más de 50 satélites en órbita. Lo lanzan desde California, otro Falcon 9 igual a este. Y mañana tenemos también 1 o 2 lanzamientos más previstos, además
del acoplamiento de estos astronautas con la Estación Espacial Internacional, que lo vamos a transmitir como siempre en directo acá en este canal. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias. Lamentablemente no tengo a Scotty para que me teletransporte, ¿no? Pero ya va a volver. Un abrazo, nos vemos. Gracias, gracias. Chau, chau, chau.